Ia. Aua na I e se tia I le malu o le taitaiao, po o le malu fo I o le taitaiao. Ai matua se I sini. Ma matua le malama fo I mata upo o avatu. O lo folo sia e mawhai o na maua I ai ia le whautanga. Ma le whaatofala inga. Ona e loa I leo le mea moni, mawhai I ai lau whai unga. Ia, e sa o I, e sa o. Le wha mai lau kama I whanga whaolota rita mai, e sa o man. Ia le nā, talo whatu I ate oe pēr whaiolo o I lunga le ala tele le nei taimi. O anga I atu I ngā ruenga po whataunga fo I o le auli. Ia po o se mea fo o whiasis ia I ai, ai ainga wo me masani. Ia, whaatalo whaatu tātou por kalambe ma le fau tua foi, ma le alofa I ate oe. Whaasi whale tonu o le talo le tau, ioe. Ia, whai malie o whai malie foi lau ta vale ma lau sa. Ina ia maua lau saunga le mu. Ma le saunga le mu foi o isi tangata. O lo nātu whaonga ina le ala tele. Wai leo sa wala lau ka mamaro ki ngamara ko ngu umara ko ainga am. Awala le malo na no fa mana tu fa pena ela no wingala alo o te lea ia le tulanga o lo tiute tau ave your responsibility to be safe on the road and for the safety of others and others that are driving with you at the same time. So please be careful and do take care on the road. Look after yourself and also look after the well-being of others and their safety as well. Ia, whatalo whatu pia whaiolo e ngalue. Ki o fofo ika ika ngā edi la kouia o le lava aso yongo edi e malolo lisi aso a. E ka penga I mo le sa pati le aso taiao e malolo ngā lue. O tau whaivalo whilima sa ngā patia I le lava yaso o tōna yatu. Ia, malo. Le tau atai, malo fo I le ngā lulue ia puno wai. Ia male mai a I ngā ruenga le lei, ma mea le lei. O loo whai ati da e a inga. Ia ma whaatino ai ia le tautua o le aitau malele I Samoa. Ia, e ofo I se tātu tale le nei aso I le tūlanga mātango fie le nā. O le amana ia o Samoa lo alalam papa au I tunu e whafo I le whainga malanga le whiunga I le tamaita I pāle mia o Samoa. O loo ia mamori mai le Sabali o le nganga whaafitei tele Samoa. I lau tau alofa tulai, ioe, ma le alofa sasa, le aitau malele o loo whai atu, ma lau tau au ngā, ma le sao taua, I le tamao a inga o Samoa. Ioe, le ala le nae, le ngona I le nganga whaafitai, ma le mita, ina ua whaalongolongo atu, o loo amana ia le tātou tau tua le fioga le tamaita I pandemia, ma mamoli mai ai lana whaamalo, ma le whaafitai. Lau sao I matau le nā Samoa, ta mam tina mātutua o lo whaafonga mai, whaafitai o tō atu lau tō matu pala. A o tō soifua, ma la ngona ai le nganga whaafitai I le atua, I le tele o nei tau sanga sa au tō malanga mai ai Samoa. Ma no pia I New Zealand nei ma Australia, ma isi e tafa e fio le nalolangi. Ma whaatino lau tō tua, wha o onga whanau. Ngā lulue I le au ma le po, e le ai se whaalongolongo ti ngā. Ia le nā, se tala fia le nā mo, e le nei tai au tātou te whailua I ai. Ai, whaabalulu atu, mo le mōs tātou talanduanga fwoi mo le fionga I lenge. Alo li I angal malmana, tai ngal malmana, ma le au whai ngā luenga le JUN Wholesale Autos. Ia whai o ai o le tūtua. Ia ai a whai o lo pisi le whaatu muina le kon kalate o le tāwa le fau o saini ma ave ese balotoa mea tā ule nā. A whea iai I le au omranga ma le tautua I le malai ni niva mapuni ala ba a luas fulma le walu Atkinson Avenue I nā i o tāhuhu. E halo whatu le tali mai I le whiunga le alo li I whapea fwoi le au whainga luenga. Tali I lau whanonga, I se taawale le lei o le tau malulu, e le anga le murka awale ku lei I le awala. Pē, ia ai koe kukulu, a lai whakangisi mei kongu makamiki. Ia, ele lei la le pē le spingsing wam, whaingoe mō spingsing. Ai a pē whamai umatua le angalefi, mana tua. Le au nanga ma le tautua ngalabal mana, JUN Wholesale Autos,
le lua fitu ono iva le telefoni, lua fitu ono iva, a leo le na, anga iai i le lātou loto a Lewis Fulmanawalu, Atkinson Avenue, ina i o tā huhu, kasi ale i kumalo, fo le ngā le kauma pewa o lau, ia mo se atangata malātou wha leo ina o ta huhu, ia fa mai se o tā huhu, a me le vai ngolo wha pupuro ya huhu. Ai o ta mai o e huhu atu le si tu, kari aku whapenga. Ia le nā, tala tātou te tali e fo i le amtali o le tātou au onanga le tautua, e le nei fo i tai ao le astonai. Ma le wha moe mawalunga. Lo manuia oe, o whailoa i le tō wha ulu i le aso le nafi o le sātini le nā o le mātou mauta i le tele o tau sanga o mawai ma le fionga. Ia, le sunga le pali tele Dr. Peter ta uma o whailangi le fōlaunga. Le fionga ia lilu mai awa tūlanga, whailangi le fōlaunga. Whapena fo i le fionga atu le epa, David Pinati, i whailangi le fōlaunga. Le sunga le to ina malolo manu malo, le watea, le ua tu malo foi, talo whai. Whaftai olu, i le alofa maleanga leio le tua, le vava i atu i asulu le tino, ia. Lo mawalo malos i le ngata fo i lea. Sa o mata atu i lau tō wha ulu ma le mamalu fo i o lau tō awhiu anga. I lau tō talo mua i le motu tele i sa la whai i ta fua ma sale le longa le vai aso na sei ma vai atu nei. Ka o kai. Malo whaftai. Mele lei nā le malo lo whai. Wha solo ma wha sa fua tū langa o wha mrianga i le atu nuu atua. Ai mafua mai i le toila langa ino le vao, ma le wha e ino le tai. Wonderful. Ia alinge ia e whi ia isi au vale whi mai. Leise mea o whaia, leise ngā ruenga le malo. Ke kou, kwa ia ua whase aia kou vale. A tau le sila. O whea kou ki oi maka, e wawa ai ata nai o sau i lunga a televise mai Samoa. Le talo mua mai lea i tu malo, ma lea nuu, ma lea fio anga oka ni ati nae. E whaangai e ti ai le langona, ma lea nganga whaaftai, e wha mawina, lea nganga langalongo atu, le malo ma na fufuanga. Le lua whaanga solo, lua sala wafe mo komiti, i tu malo, whapefo ia fio anga, ai o lea aluatu le miliona, aluatu le miliona, ile masino yulai, ile tala autu, le tupelele la aluakuai. Ia le na fu i karie mo fe mai. E pepelo le ise miliona. Le fina mai nge fe mai akufa mai avatu lo. Wa ai mafi fi tele lo to wa le mara malama. Ile fa pe na le mai la watu le tupe. E te tau ona yai fainga fa vai. Ina ia pui awa le accountability, ma le responsibility o mea umalena. E te tau ona whaata oto mua. A o le i avatu o le miliona i autou. A o le la wakunge i le masingo yulai le talo le tupe. Le so, e la malo whalongia le fionga i le te whono po le sui te taifo i le nā. O le malo, ia ma le vainga whai o le whaatutua i le tua Samoa watasi, le fionga i le lauri o le mali atoa. Honorable lauri o le mali atoa. Le uotea, pelota i vao Fosi Schmidt. Tā le nao le tu lai lua. La utou whaafonga fo iai i le telo mata upu o le alo tea. Ia mai iei sona whina ngalo le te whono. Po whea o anga iei le malo o aisi ngā ruenga le lei whaapopo. Ia whapena fo i le tūlanga o tūla whono tū mau o le maota. Le a fo le lipoti le komisi fa apito le parlemene e winga e atu le epa ma ai fo le ala i le pule yo o feo to oto iai le pule o lo o i tau au o tangata le tu malo awa o le o to nani na nea se upu a la tu sui nei i tonu o le tu malo fo le atu le tolu fa pena fo i ma le pa po o fea o iai se fina ngalo le fionga i le fonga talai, ma se tu la fono fa vai o le Constitution, po ole tu la fono au tuo Samoa. E fai ei se fai unga, pe a fai
ua longo mai I se talosanga po o se petitioner se I tumalo. Ua le lava vano fonofo ma whaatalitali, po o fea o iai o lātou whaipule, po o fea fo I le lātou pule ma whai ai, ona toi whai anisi a lātou whai ngapalo ta whau. E sui ia whaipule ia na otu nei. Awa ole o toi a ngā ole, se mea o toi whaia. Nā le nofo nofo, le aiso lātou tutongi, le aise me maua le tumalo. Ai whātau te I komiti ma fuafuanga a alualu mamau le malo. I ole mela le na, le whai le ole pese vile te rau mai. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la. I ole na, whatalo whatu puna te vanga, alol soifua manuia, ia te oe maroto ainga I ranui Henderson, alol soifua manuia. Whatalo whatu I pisinisi ma company umara, tapa whanau o Samoa, ia ola malau siusi, o whea lavalo I eila watina, e po o whare sui, po le whale ofu, whale ainga, ia, po le alava, po o le taxi, po o le pasi, ia, whatalo whatu ma whabaru atu ne yaso, I ngā luenga ro whea ngai ma o tau. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la. Ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Asele atu iama, posa uanga sala, I leva whenga iai, ma oto tupulanga, I la foi fonga paa, pa sola inu ua mala, ai ai ni alofa anga, yana tia suleanga. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. La
Talofa Muliangatele, welcome to the show. Always a pleasure talking to you, and I hope you're having fun with a lot of your customers at Cavendish Drive. Talofa Lava, good morning. Yes, all of you. Savea, it's great to be once again. A pleasure talking with you. And yes, at Henderson Cars is a very exciting place, you may say. Savea is say. Not only we sell vehicles, yes, and people like this thing. This is one of these modern car yards that we have made for people. It's more like a house and a comfortable place for people to come and relax here too, rather than a car yard. So when you come, you can relax here. It's not that kind of a car yard where people or salesmen are pushing you to buy the car, or and over here it's more like a house. So everybody is most welcome. It's not only to buy cars, but if you ever want to meet me, or if you're passing by, if you like to discuss something, if you may need some help in terms of any information or help in terms of whatever kind you like to have, you're most welcome to come and have a chat with me, and everybody's welcome over here at Henderson Cars. Absolutely, I know. I'm a testimony of that place. How wonderful and very comfortable I visit that place so many times. And yes, of course, it's like a family a setting. You come in, you chat over here. No pressure in terms of forcing somebody to buy this or sign this. So it's a very, very family orientated environment. And it opens your eyes to the wider selection of cars and also the wider knowledge of why you're there. You have to ask questions, and you're very happy to answer those questions, don't you, Muliangatele? Yeah, absolutely, Savea, absolutely. Now, in terms of vehicle, the cars are one of the most important thing over here in New Zealand in terms of your movements, you may say, Savea. Because if you look at our bus facilities, our train facilities, maybe if we're catching a bus or a train, we might never reach on time to a certain place, especially for work, we're going here and there. And the structural, or the way the New Zealand is in terms of the structure of New Zealand and Auckland, it is made in such a way that we need to have a vehicle to travel from one place to the other, saving time. And time is something which you don't have in New Zealand, unfortunately. For people. Absolutely. We're always busy in doing something, whether it's working or doing something. We're involved in something, going here and there, doing some work. So time saving is the only way we do it through vehicles that we have. So that's how important the vehicle is. And knowing about the vehicle, since it's important, you should know about the vehicle. It's like something which you have invested in it to get help from it. Absolutely. Means it'll take you from one place to the other. It'll take you to church. It'll take you to school. It'll take you everywhere you want to go. And investing in that particular item that is doing work for you, you must have some knowledge. And if you don't have knowledge, that's where I come in and give you the knowledge that I have to share with you in terms of making decisions in buying a better vehicle which will help you to do the right job and the right purpose you're buying it for, to help you, to save you money, to save you time, and to help you. So that is the important part about it, Savea. Fantastic. I think that you've done, the research that the person has to do personally themselves. The feasibility study, it's already there in your knowledge. And so that wisdom that you share with these people really, really ticks off, and say, look, I'm really grateful that Mulianga has done this. It's like a homework thing. The movement, the mobility from one place to the other place, how much it would cost. Saving time is also saving money. Isn't that right, Mulianga? Absolutely, Savea. It's very important, and that's what we're heading for. And I do a lot of research in terms of our people, what they really need. Like example, we have got 7-seater, this Mahindra brand vehicle. They're beautiful, we are nice. You could have 7 people in it. Now, towards the end of the year, I'm also getting a bigger Mahindra, which is like maybe like a Highlander, which will have more space at the back. Still 7-seater, but a bigger vehicle, which our people do also don't need. So a lot of things when I talk
people, when I see our people, their needs, I walk behind the scene to get something which will be, which they also be looking for. So it's a lot of work also in process for needs of our people. And I urge people that the way to buy, if you can afford brand new cars, are much better. It becomes an asset in the requirement. So, and also like in four-wheel drives, people looking for, we have got manuals in four-wheel drives. Yeah. I'm also getting automatic ones too, because it's a need for people. There's a lot of work which has been done behind the scene to fulfill the requirements of our community, for our people, to help them out and put them in the right direction. Where you may say that before you hardly see people driving brand new cars. Now they're very proud to say, yes, I've got a brand new car, and they're driving it looks good, and we do appreciate, and it builds up our confidence and also their confidence within themselves that they've worked hard, they do deserve a brand new car, and which is good for them and also for the family too, Savea. Absolutely. In fact, for my tulu matal no for my fiona mulianga tele shusing o le pula le down the tato fale tabalele wa lawi lo tele manga il to tele sambo o tonga mais fu tangata lo tele le tunu le Henderson Cars. Ya manatua la auto ya anga ya o le tasi o la Eva fa Cavendish Drive i manukau ya malisi foi metaua fa mauni tele le fionga mulianga tele ya te oe ya ma fa man malama atili le tulanga mawai is a taval. Now, you know, in the early days of Mahindra, and people are flocking in to buy brand new cars at a second, you know, at a second-hand dealer price, and the idea behind that, so that after 3-4 years you still have a quality car with some money that is worth that transaction and that buying. Isn't that right? Yeah, absolutely, Savea. That's right, absolutely. In terms of your hard-earned money that you are buying, investing something, depending on the situation, if you can afford a little bit more, go for a brand new car. Example, when you buy a brand new car, you can keep it for very long, Savea, and rightly said so. After paying off the car, you still got a brand new car sitting there. Brand new car is still there for you. It's not owing any money. You can use it for as long as you want. You want to cash it up, your money is sitting there. It's an investment for you, and there's so many ways you can save money too, in terms of like the 5-year factory guarantee with this brand new 7-seater XUVs. Things like warrant fitness. When you buy, your next warrant of fitness will be after 3 years. Absolutely. So there's no warrant fitness for 3. So there's so many ways that you will be saving money, and this is the thing I'd like to discuss with our people and tell them. If you need information, if you need help, you need to talk about the vehicle, you don't need to buy from me. You can come down here and I'll give you my honest opinion to everybody what a particular vehicle is about, what I think of those vehicles over there. This is not just a kayak, but also trying to say it's a place where I can provide you whatever I can in terms of help to give you better knowledge. That you don't have to buy from me. Still can come and talk with me about any vehicle which you are intending to buy or to get some lineup or do any other way I can help you. I'll be very, very happy to help our people out there. Great pool of wisdom and information, and you know the saying always goes: knowledge, information is knowledge, and knowledge is power to make decisions, and those decisions are very wise ones. Plus the added advice from Buli Angatele. Now, we've had so much to talk about, especially with the car industry. So no matter whatever part of buying a car, the information is right there with you. You've already done the feasibility study and also the survey and research of the needs of our people to fit any car in the yard that they ask of you. Is that right, Muriangel? Absolutely, Savea, absolutely. And I always work for people's requirements and looking at the financial and needs and help and future financial needs, which we can advise in terms of what they may be able to afford to pay for a certain car. Affordability comes again, very important. You don't want to be stressing out paying for your car. You should be able to pay your vehicle quite easily without any hardship.
So there are a lot of things linked together with buying a vehicle, Savea. And all this information will be provided free over here at Henderson Cars. At any time, I'm available. Anybody can come and ask. And in terms of whatever knowledge I have, whatever I know about the industry, in terms of finance, in terms of vehicles, in terms of any other thing, I will give you an honest opinion from my side to help you out in any given situation. All right, the magic numbers and the address? Yes, we are at 194 Cavendish Drive in Manukau City. 194 Cavendish Drive in Manukau City. The free calling number is 0800 711 711. Thank you very much, Muliang Tele. Always a pleasure talking to you. I hope I can chat again with you later on in this afternoon, and I hope you enjoy, talking to your customers and, and chatting away about the lovely weather that we do share with us in South Auckland. Yeah, always a pleasure talking with you, Savea, and by listening to our phone out for conversation, and I'm sure a lot of people are getting help in terms of knowing about this car industry, which is a very difficult and very unknown industry for people, and I like for people to have more knowledge in terms of this car industry so that they could get a lot of help for themselves and their families in future. So always a pleasure. Bye for now. Le fionga mulianga tele shusing le pulo tato faleta valele na le Henderson Cars. Tatonu ya talo sawale na te fio to fo esele le tau tele o le fa'afelo I mai ma fa'atalo fa mai sa uroa vakumala wipuki fa'asino o le couch te lalai o winga na e fai le mbele tangata e mana o ina ia fa'amaliina ia lana au fa'atau clients and customers I feel anga I na tasi vafa Cavendish Drive I Manukau ale ole na va au telefoni ele se togi o va se lau fitu tasi ya le famolina mo le Henderson Cars lo tu va ia tu I fatalo fa tu le to fine ya Rosie Rosie Salisa, Talofa Rosie Salisa from Melbourne. Yeah, for le te mamatua ya sililo te weva. Alors so for Maria sililo. Yeah, ma fa pena foi na fa talofa tu ya te o musu to ainga ina Sydney, New South Wales, Australia. Ya ma to tele le mamalo le tato to lo fa fonga mai Brisbane, Australia fa talofa tu to fine. Ya sia makoreti ya fa perfo ya le falenga ina Logan wa le e ku le ya tanga tai lunga fo le fale o lo sia mata mai le tato por la malo so fu mu malo fo nga lue ta pe nei de nga se senga o tau maftanga o lo mfai ya ona tau mafai mal fo tau mafol tato tu o lo lala mapapa au ina Logan Brisbane. Fatalo fatu fo I Uncle Sam so la to fo I fale inga ina e Logan lava ile ma tele ma ina au to tonu lava Brisbane ma lo so fo ma ria fa tai fo ma futa mai so tatu au inga ina I nala fatalo fatu so alo ya so alo fa pale so alo sone ya ma to tele o to o tatu inga lo lala ma papa o so alo lo cover ia po le fionga fo ia na nai tau le papa la lokava ia ma le tua fine atu aso na nai ma laisa talo fatu tatu por kalambe ma lole so ifo via fa tai fo le ma futa mai I vai so aso to nai King T talo fa ma lole so ifo via KT Schmidt. Hello, how are you? Listening from Sydney, Australia. And as Charles talo and as Charles o sa le tele ma ana malol so fu munria fui ava manu taito o melu sipaia o pele fu papa ia fa pe fo ia fa fetai a mosa ia mo fale ali I siale malol lava o malol so fu munria fa fetai fu le ma futa mai le to tele o to o vai ngala na o le lungo le tato YouTube channel o
Kamoko mumu. Ya, alo, vai. Yaile nau ta inga fo le fia lau atu o tau suafa. Le whaala vilave. Ia o le alu wei o le taimi. Ia male mawhai o nā lau toa ko meng tika ko whaikau i pēo nā de le fia al mea siria. O le tau tele o tau. Ia o le fia mafuta mai la fo ima. Whaali o tau fina ngalo. Ia ele se taimi e whaitau ai ma lau wai. Whaatalo whatu ia i la tau iolo o whaelonga ino la tau wa soifua i le so. Mai le tofine ia susi ta se. Whamole whamli atu la sa whanau o tama whanau le nei ainga. Le a whawhine ia ngaui ele o ranui. Ngaui ele o ranui. Manuialo wa soifua ma le atali ia Philip Auvae o Henderson. Ria foi ia louru aso whanau le nei aso. Whapopo pe le atua nisi aso se tele. E te lua soifua ai. Ia wa maua le awala e tautua ai. I lo tātou ainga. Ia mātou te alo lofa tele mo o lua ngaui ma Philip. Happy birthday and enjoy your wonderful special day. From your maftanga, a inga sasa wa inaya pesefea manaya a inga whala funny I auki lani nei. Ka I nice amana ia le whanau. Tupunga mai sulunga titi o le maftanga le nei. Ua whai ngoi no le a inga sasa wa inaya pesefea manaya a inga whala funny. Mai nice la idua. Le mo tutele I se la whai. Alo. Yo nisi foi lo fam na tuino la to was foi le so fam ria tele tu la. Wole talal ta tu lena. E ka kala ka kolenga. Na ale 5 minute la talal ta tu lena. Ya fa le wai yo lo fanga ma fam yanga mo ila to e pele ya te oi malo loto malo fatu but todo lo to ainga wa fam na tuina. Lona aso soifua I le so, astora is fumalevalu o uni, lua afe luas fumalelua. Okay, this is the deal. We're going to open the lines for only 5 minutes only. 5 minutes only. 3771593. Tolu fitu tasilima iva tolu. O leo o te talatu, ya wafu elo whaanga mafa miyanga wa soifua. E o maloa le kolu minguke po le 5 minguke kalo malongo o nono winga o le ilo lama se o le to isisi ava noa I le lumna tau o le teimi o le tātou whaasoa ma whaatale noanga Talo va Samoa wa ule ne yo kasputi alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu 5 iva kolu amo Radio Samoa vevela This is your boy DJ Seawall. This is my Uso DJ Dave. New remix. Enjoy. 1 for the money, 2 for the show. Clap your hands if you got a bankroll. 1 for the money, 2 for the show. Clap your hands if your money ain't flow. Let me get that. 1 for the money, 2 for the show. Clap, 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 clap your hands if you got a bankroll. DJ. Ilelo to sili leo na faingata oh
Mana yule pesele pulea lo loto remix. E te ufa pe foi vani to lo male tua fa fine ole to mai ole io vani to lo. Se o koe foi mai ka fa le ale pesele alanga le o mafuta mai le pulo le tato fa le tavale. Le car for you. Yes, my dear friend, my dear brother, and he's the big boy and the big man, big boss of Car for You, Mr. Rick the Man. Welcome to the show this afternoon with Savea, my brother. Hello, my dear friend, Savea, how are you? I am very good indeed, thank you so much. And how are you? I haven't spoken to you for a couple of weeks, and I kind of wonder, and a bit of concern. How is my brother? Oh, I tell you what, very well, thank you, and thank you very much for asking, my friend Savea. Yeah. I tell you what, we were very, very busy in sourcing motor vehicles, new type of. Tell you what, Fantastic. we are selling quite a few vehicles, because I tell you what, I went to this party one day, and that was 2 months ago, and they didn't know that it was me, and I'm the boss at Car for You and whatnot. I was speaking to some people, some people from Samoan community, and they were just discussing about car dealerships. I was just, standing there and just listening to what they're saying, and few of them were saying, hey, you know what? If you are looking for good-looking cars, man, seriously, don't go anywhere. Just go to Car for You. All my friends have got cars from Car for You. All my family has got Car for You, because their cars are just good-looking, different vehicles, not the same vehicle which you find it everywhere. You know what? That was so motivational, my friend Savea. That was so motivational that I went out there and we started purchasing more of those sort of vehicles. Especially, Holden Commodores type things, A lot of our customers love them, beautiful color, nice wheels and this and that and whatnot, And and a few people were also saying, hey, look, you know what? Car for You don't offer cash back and things like that. Yeah. And then I didn't say anything about it, I was just listening. I was teasing, but just listening that, what these guys are talking about, and, how market feels about what we do. And the other guy is like, hey, look, you don't need cash, You need nice car. If you're looking for a $20,000 or $30,000 car, even if you get $1,000 or $2,000 in the pocket, but if you don't get the nice car, these cars kind of stick by you for another 4 years. And you will be driving car which is not of your taste for 3 or 4 years just for the sake of a few $1,000s. The guys were like so happy about the decision what we had made, because that money we have to give it to the customer. We started putting those money into our vehicles, making them start to look nice and whatnot. And that is something people appreciate. I tell you, that's where people are appreciating that part. Also, our interest rates are very competitive as well. Our interest rates are starting from as little as 6.95. This is the kind of interest rate we are starting from offering our customer. 6.95, 7.95 is what our interest rate starts from. So weekly payments are good as well. Nice looking Hyundai Santa Fe, Toyota Highlander. We have got a 2019 Pathfinder, X-Trails, BMW X5. All the Porsche cars. All the latest looking cars. Nice looking car, one and only under one roof, and that is Car for You, my dear friends. That is Car for You. Simple. 0800 227 4968 is the phone number. And come and see us right now. We are open right now. Whole team is working there. We've got Samoans, we've got Tongans, we've got Indians, we've got a whole cultural people sitting in our dealership, trying to sit there to help our lovely people. So come and see us. Don't delay. Come today, right now. Pick up the phone. Give us a call, 0800 227 4968, and you will speak to one of our lovely, lovely salespeople, and they'll help you getting into your beautiful looking car. Thank you, my brother. Yes, we will chat again later on this afternoon. But thank you very much for your time. The big boss, Rick the Man. See you later, and I'll chat again with you later on. So there you have it, ladies and gentlemen. Rick the Man from Car for You. Yeah, is a very funny, a little Indian man, a very good friend of mine. And he loves creating accessories and also other characters of the car. Say for big wheels, Mac wheels,
all the other fancy stuff, the front bumper, the back. So you tell Rick that you want those accessories, he will do it for you. Nena, o le sungana ya Rick the Man, o le ripula o le tatu fa le tavale lea ua whaingoina, o le tolu, loa sa lau iwa sifuru valsi o le tolu sa lau. Great South Road in Ivanhoe, e te maua iai. Ia le tatu fa le tavale lea ua whaingoina, o le car for you. O Valusalau lulu fitu fa iwa ono valu. O Valusalau lulu fitu fa iwa ono valu. O le XYZ Renovations, o se company ua sinia le luas fulutau sanga lona tautua, fausio fare fau, fa fauino fare tuai, po le toi soso oina. Ala au lo hana, ile XYZ Renovations ile o lima o valu, fitu tolu ono valu valu. Petanga iane ile xyzrenovations.co.nz mo disi famtalanga. My name is Dallas. I am a husband, a father of 4, and I am of Māori and Pacific Island descent. We tend to be staunch, and that we could take anything, and that we can handle anything. I've always thought I could fight my own battles, but it takes a collective effort to beat COVID-19. We can't just keep the she'll be right attitude, because this is a lot bigger than us. Whātauni au I a whelesi mai wa a whaangota le kiwi fish. O le kiwi fish na te sapala ia whale ainga I au ki lani. Lea wata tala ona whaitotoa mo ta ngata lautele I le whaiva car road I Mount Roskill. Ta tala mai le aso lua e o I le aso sā mai le se fulu I le tae au. A fio mai e whaatau sau I a whelesi e pei o snappers, anae, malauli, whaapea ula vai, ma whe e tu aisa. A fio mai loa I le kiwi fish whaiva car road I Mount Roskill. E kiwi fish kai whelesi ka wia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O ina na whanau tō
Sia la so se ua pana ule sia. Merry Christmas, everybody put your hands up. Hey, put your hands up, put your hands up. Everybody put your hands up, put your hands up. Sa tenda nei loa le malala. Josefa, Mama Maria, Ilea. Eanga ia tu I Betselema, ile tu singai moa. Ia lena, le whawhiwhianga mai ia sive walesi. Ia, o lo o whawhonga mai ia matapu ai mai fo I la tau I the Melbourne Storms. I Melbourne, malo le sui fumanuia whawhtei fo le mafuta mai le tātou por kalambele nei fo ia o awuri o le aso tonai. O te whatalo whatu I si vaenga sia alo sina ati, ma lor sui fumanuia whawhtei na mafuta mai, o I tu malai lilo mai awa. Ma lor sui fumanuia whawhtei. O meki si kione, talo whai. O lo o mai mua mai Amerika, Samoa. Whapea fo I le tō tele. Leo so ia Herman Courts, o lo mai mua mai Masterton, New Zealand. Ia, talo whatu. Ma Leo Mancini, whapea fo ia ai whai Jeremia, talo whalava. O whaleali I Siale, ma lo le soifua, whawhtai a Mosa, ia mautou umalavolo, ma futa mai. I le tātou apia fo ringa, whapea fo I le tātou YouTube page. Ao iai le fionga le tumoita I Paremia I New Zealand nei, malana whainga malanga fo I mamalu. I le asiasi mai au Kilani, toe fo I atu I Wellington, ia ma asiasi fo I latou o lo o ngā lulu e whaavaitaimi, ma futa atu I nisi o le tatalaina o Malta o le malo, peo na iai le fionga le komsina, sunga le bali tele le asi Tom Scanlon ma le filtua ma le auwaa ma le au whainga luenga uma le hai komisi I lalo I Wellington, whapea fo I lunga nei au Kilani, I le tali malo fo I le fionga le konsula, ia whaolo toi whati lofa rupena pongi, malo whaftai fo I lo auwaa, le sunga na nai, ia malo tau fo I au whainga luenga, malo I le maota o Samoa, Matul fa malo. O le mela le utu lai mai nei. Ua tele maftanga. Ua whaafua o lato loto malangona. I le fia mafuta I le fionga te mai tai Paremia. Ua tele vala ulia. La ititi le taimi. Ua fia mafuta ma fia feiloa Ia le to tele o Samoa lo alala ma papa au I au Kilani nei. Ma isi nu utua o yatu au Kilani. Ia Hamilton ma toko roa. Ia, o se tulanga whainga tā tele o le schedule ale ta mai tai. A lo o tau mwhai e wha o fiofi ai I awanoa nei. Ina e mwhai o na mafutatu pe whai o la tu whilo inga. Ia, ma le mafutanga ma le sosi o tama ma teine tuai sa o tawina. I le kolisi ma walunga le malo sa moa I sala whai vaipa uli. O lātou te tai ia mo la lātou komiti whaafoe I le asutofi na se ima vai atu nei. Ia, e ma eu le anga le lei o le atua. Au tau sila foi la ia. Masalo a whai te maitau mea. Te maitau mea le lei. Ona e sila lea. E le lofa sa saa ma le au ma fola ma le lofa tu la I o le atunu. O tangata a inga mangafa I le fionga le tumai tai Paremia. Awa o le lofa tune, I le iase su tātou e le tau iai, I le ngafa leo. Le ngafa le mata afa. Ia le ngafa le tama a inga. Ia, I le isisi e tau wha fiti iai I le mea lea. O tama lava a inga, o tama a inga. Ioi. I li tu iau talaina fuelis. O le ngafa lea o aloli I ua so o ai Samoa. Ioi. Ngau tu sila le iai. Sua lava. Taute ma le sua tai. Ma le wha alo maulunga o le tofa. E le ai se me le loane o le afetala.
E fai sa sao e lunga le lima afe se fulu afe. Whapena. Nau tōu i loa ile ina. Pa e mai tau mea le lei. Ile anga le lei o Samoa ilo lātou te tai ma le pale mia. Ko i ki anga i ka mai ka ngaka la mo i ka mo se lefa ile upo foi le tuno. A olo ina tu lili ia le tai o Samoa. E leto e ka mosi ni ka walau. Ia, pe ale upo foi le whanu. A tu tau la loa manuao. Ona whaatafa atu leo le pau inale. Tō la itia i la tō. O la tō whia le mea le nā. O le tau whaaleanga. Tau ai maa. Whaaleanga si te maitai pāle mia. Ai tō tele i whawhine. Mati nā mata maitai. La lau tō fua i ai. O le ale mea wa le mali li e u tō whina ngalo. Ai au tō la ngona ma wha mawina le nganga whaafitai. Pulea lava le tūlanga iai, whaafitai wa tūlai mai, wa malolosi fo i porokiki al ka mai kai la kou o pē ima, sori palai ia, molo palai ia, porokiki al kou vaenga le nā. Tuai fo i le vils, se whaatita inga le nā. E lea i lava sisi me toi alo whanga iai. Solo mua ia tau tinam te mai tai. Tau whitangi si nei fo i le 10%. Tau sāva vat, a lewa tūla i maile te mai tai a vea ma pāle mi o le lai tū o le mālo. Ia tau whaaliri i ai, mo tau whai mai, ma. Ai o tali mai le pāle mi ia tūtō. O tali mai le te mai tai. I se tali ia tūtō le ai. Lai ta alo lava ia i lona fola mawalunga e masani matala whea ngai le lei maana saunuanga maana tūlinga i to tonu o le maota. Pāle mene. La fulare me o tau whai masai ai whamai. Ia se wawa i saunoanga o whamai e se i male a. Ai li a i malele kua pāu Jerusalem. La me o tau maitau i le nā vaenga. E roa mai ina. Le vai tele o tau mawhau ma upu tau te whao ngā ina. Tinganga leanga. Ai vai o nā upu. Ai tase le upu e tau le liai e wale tau whai langa. Pe tau whai langa pe a pase pomu. Ai tau whafonga le tala tula e pana whai. Ala e mata i tū e le atenu. Me wa osolo lima, osolo mata wa whau e toi a pa uma i whawhamong ka ngifo. Tu lau le whafonga le atenu. Lale mpo e u. Tasi le nā mea. Lale u avatu i o le mautafono tilo iai i o le Fong of the Light. Mele le mi ngau ma upu o lafa mai. Tau titi a ko uru mai whawha male. Ma kai ngifo o le fionga le tumai tai pare mia. O tau sisira la. O ai la le mai tau mea. Ngana mea le anga tau te whaia i le fionga tumai tai pare mia. E whala o mai tau o tu istangata. Mo moli o le Fong of the Light. Whaapupu, ma whaaputsu. Araru, aka. Ia le nā. Talo whai Samoa. Wau tau le mbaua se hawa noa. E whei loa, iai ma pai atu, ma songi atu, ma whaatalofa atu, ma opo atu. Ile te mai tai pāle mia. E se alo la ngona i lau whaatalofa. Ile au pei o le whaatalofa. Ile susunga i le mali atua. Tanu mawhili. Ese le langona peua so solo mai se malo si anga ese e maniti e ilo tino ma e langona o le tupu le mele te whaatalofa iai. O le tai whiriwhiria lea e te whaatalofa ma e papai atu iai. Ia. Mai maue pe ana maua uma lea vano lea tunu i so se tulu ingo New Zealand. E wheiloa i ai lo lātu tai ma wha wheiloa i atu ma opo mai ma wha whetia. Le awa noa ua ma whai ai o na wheiloa i mai. Ma wawa i atu sila mai. O la ula mai tau i mawhutanga o wha lapa patonga tu ma oti, wha lapa patonga le malo, o le tali le malo. Aka. Tau whai tai sua uma.
tau whai mo mori le whaaloalo. O le nganga le nao Samoa I tu e fia wa lātou leo o mai ma lewa aia ma lea siatu ono le tūlanga le taimi. Tuli ta mo e ai tiu te mawhaiva ma malanga le fionga le te mai tai pāremia. I ana whonatanga a o lo tau mawhaipea. A maua sina taimi ma sina panga noa mo ia. Ile na, upu saoana o whaafua loto Samoa. Whaafua I le tūlanga le lei, a le fia pa I atu, fia whaatalo whaatu, fias, just to say hello. And how are you, Madam Prime Minister, your Honourable Prime Minister, leader of Samoa? Welcome to New Zealand. Welcome to Aotearoa. Great to have your privilege. Your presence is much appreciated around New Zealand itself, around Auckland, Wellington, and other places where our seasonal workers scheme are based. Tando whai. Man riari lau whainga malanga lau whiunga te mai tei pāremia I Rwanda, I Afrika, o no whonatanga o lo whaatino e fwoi, mo I tātou. Ma le wha moe o le whonatanga le nā, o Maketi I mamalo tau pulenga Afrika. Whaatasi ei ma le Pasifika ma le lalurangi. Malo au whaatasi, o le a whai atu I Samoa I le tausanga fau. O le ala le nā o le malanga ma mao le whiunga te mai tei pāremia. E na I atu I te tonu le tātou ingoa o Samoa le tunu ututo tasi o le Pasifika u ofo I nātu e a fio mai malo le taupulenga le Kalapiane po le Caribbean ia whapea fo I Afrika e whono atu I Samoa o tō vai e whapea fo I Siri e ai aso o whewha I ke sau I mangakara. Ioi, ai o le whaalinga maile nā. E le officer o mataupu tau o le vai whafo, Foreign Affairs. Ia ma le officer fo o le tamai tai pāremia. Ia o le turanga le nā o le ai. Ia malana whunutanga o lo malanga tunu. Iai, whamnuia le whionga I le tamai tai pāremia. Whapea fo lau whionga anga whiri o le whonga ma le whaululunga le mtanga ruenga. O le pāremia, lau whionga pe stata ma le langi no mea simi tate simi. Ia, o le whaululunga le nā, o le officer o mataupu tau o le vai whafo, Foreign Affairs. Ia whapea fo I lau talenga na nai, po lau sunga fo I na nai. Ia, o le malu a papa le nā. O le teitai leo, teitai fita le nā. O le bodyguard, na te leo ina. Ma le malu au tafa, o le saunga le miu, saunga le mua o le whionga le tamai tai pāremia. Ria lau tau whainga malanga ma tau tai ova. Pui, whaatawhai I au vale o le ea ma le vasa. Tau nuu ma le manuia. Aua fwoi le tau wha sa, ma wha alia, a wā o le whanonga le nā o Samoa ma ono tangata nuu. I lau o whionga le te mai tai. A mese fo I le toi taliu mai o le uto. Na, o tātou wala whaanga mo, whaamrianga mori na. Ia, o le tau le tūlai lua. Ia, o le moa I se awanoa. Talanoa ai ma le whionga. I le te whono sunga laudi o le mari atoa. A palota I vau le ua tea Schmidt. Ia, ma talanoa ina fo I tūlangolo I le tātou koviti. Se talala ta mai o le koviti. O le talo mua project, le matauti o le mea o ne iei whaatoanga, ma whainga whaiva, I le atunu. O le lestala ino komiti whaavae, a wale miliona leo le a taunuu pe a uma le tala whaatatau o le tupe ia iulai. Ia, ma whainga whaavae le fast, leo lo o tulai mai ei se whaese inga I le waa fu leo komiti, ma le pūlenga ma malu ali ma whai pule. Ia, wā tasi le nāwhite na inga lo whenei. O lo whenau mele I TPP. E le au atu le pule ale malo I le tō whā, ma le pule ali I ma whai pule o nuu mai tu malo. La leo whawhi ei. O tauna na mafuai. O tauna na mafuai.
ona fai kengi nuu mafio anga mai tu malo, ma wha ngā se ai le pawa lea, o le communal right. A o lai wha mawina, o la wha la se si vaenga la koe waku au kou, o le nā ua wha mawina, I lalo o le Village Fono Act, o le hawhi se lau iwa sifuru, o lo maa popo le I nā, I ele tā ua, o le pule mamalu ali me whai pule. Ai, o lo wha tau ina foi, male ai ia te tau ale tangata e tō tas. Awa le pule mamalu la le ali me whai pule, tau au whai le whai ngone o le communal right, o le vana iai. Ai la tō te le toi whaia ni wha sinonga, mani whai unga. Nā o na la tō wha mamaluina o tū manga I whanua mos whati te inga se wha sifo po o se I fonga se ainga. E le wha manga loa e li ima whai pule, wha fonga leile se sengo mene. Tupul wha lawe lawe. E le whai e le pule mamalu ali ima whai pule, se whai unga e whai I tangata leo tupul wha lawe lawe. Nā o na la tō nonofo e wha malu malu, administer, le upu administer, ia tū maanga whaaleanga nu, e peo le I fonga pe a whatau nu. A uma. Ona ave lea o le mata upu o le whasio tangata, po le wha o lima, po le tosteine, po le alawa le wha salang, o le soli tulafono. E ave I le wha misidonga o soli ngā tulafono. E le whaia I wawale mele nā len tu e o iai. A whai lore pule mamalu le mwhai pule. Wale mwhai la le whaamisnonga o soli ngā tulafono. O na toi whai se me le tangata lea. Se kele. O tō wawa ai le mea na whai le toi ina. A vile pule mamalu. Ia le mea lea. O le seika male mai lei lava. O le pupula tua ma tātou tilo atu. I le te leo le mai lei. Na whai le teimi lea. O tulafono I e tolu. Ina ua tūla lata I le palota. Awa e whaire melea. Na matuanga keke ngā lulu le toina. Nā te I loa lelei. Ua sasila na tāpenanga. Tā manatu I le aise ngā luenga tele tau na whaia. O le mea leo le o e whaalawi loa ma meo savalio I tu malo. Ma whailoa I mai tu malo. O le mea fau, o le mea mai fafo. E leo se me e te tau o nāmana ia e lea tunu. Mai le whaatau waina. Aia, o whaatau waina e lea tunu. Awa o le tūma leanga whaaloalo lea. E te le nofo ma wala au lea tunu. E te savali lea tunu. E te whaasifo lea tunu. Ma e to ele lea tunu. E te au manongi I whina ngalo e au mai. O le tō wha ma le whaauta. Ma le whaatō whala inga lea tunu. Wow. What now? Motunga afa. A little piece of advice. A friendly but very, very good piece of advice. E nā, le whaalongo se tala, le whaalongo se whautuanga, le whaalongo se tima inga, po se tua lalo, whaia le malos. A fossi le maso. E malosi le nganga pa io le atua. E le malosi se maso. Ma se power. Ma whaia I mea nei. Malosi te le. Ne mano le atua malana teitainga. Tātou e tāle pese lea uniwe ia. Ia. Foi mai. Sa ili se avanoa. Tātou te talanoa tuai. Ile ali pule o le tātou whare tawani. O le Omega Cars. Leo so ia vani a toloa. Ko he po te wakata hanga. Ko ki maua matoku tamana. Kua hiko mia e ka hoe kai o te moana. Kua hoka monu na uka. Kua toe tapu ni te tuluma. Kako au kua moe mitiki toku alunga.
mau tonu. Mao na waka kua tau haka heao ko he hainga honu I te waweao ko he ka maka kei te tahi I ngā uta ko he ka vai vai e hoka tali anga lapa o ka tati ai e hoka pulinga tā te hainga au aka hoie ke mai te haiva e taina timona ka inga huli ake huli mai e huli mai e huli ake huli mai e ke huli mai e huli ake huli mai e huli mai na heu ki te waka ka koa wehe malama lama ka peheu wehe na manu te moana tua hoka tu te hale lau niu o te hai vai hoka hea tō hiu unga he tino ke toli hiu ai hita maniu he aloa mua na ta mamanu au te matua kua he toe hau kona vai kua mau au e heu ake heu mai e heu mai e heu ake heu mai au e heu mai e heu ake heu mai e heu mai mai toku hanau mai ke pā mai ki te hate nei mai te nama ki te tuākau ko nā motu henua e he mahau haka puli toko mahau hau aloha anga mo koe toko lau toko au Koe whafonga le tautua mo o le se ufonga o Samoa Radio Samoa lima iwa tolu a moe au kilani ia mo Savea pesta le olua I ali I le nei fo I aso to nai ina ua toe se fulu ma le 5 minute o na tale o le itula e lua e le wha mo tale itula e lua I le so po le te lai titi fo le itula e lua maua se maftanga ia ma liwatu o tātou whaasalunga I Samoa ia wafo I se tātou tala ma se lipoti ngā se saunanga fo I le sunga lauli o le mare toa ina ia mawhai fo I ona wha lau tele ai nisi o mata upu o lo o o lo pongi sai pea I le to tele o tangata le lei o sau iona le pai talo falava from Sydney, Australia and as Charles o Seta Tanga talofa malole soifua manuia ia fa pe foi ia melu sipaia talofa tu malo o lo fanga solo dei ia talanoanga fo le komisi su o le ofiso finga palota ia ma ina ia awa malu manong yo le finangalo le tunu mai le tu malo le lai ea fo I ua iai mota ama vaiala ma ngiangi ia fa pe fo I whangali I ma le tongo vai lele ea malauli I se taimi le whaatala noanga le nei e winga le mataupu o I e te tau o na ngai e le tātou o tunu wha matala sao lou fina ngalo a mata mai I le mataupu lea o le sui tau wā oi le anga waa
e fai le palota o ia nga va e a vea masui tau va o le 10% o te maitai o le mea le nā o te loa o le a pito tasi ne i ai le to tele o le atunu se vanga nasi teu teunga o le tununga o le atunu ave ese kipi ese lo ma le vevesi ai po le ale sa ongo o le 5 ma le tasi ma 10% ia le mo ia lawa mai le whamsinonga sfuru ona o le tangata ola langa le ise mea fo le o le fasiola 5 ma le tasi o le 10% na ia whatu mawina i fina ngalo ma la ngono o tātou whanau o lea o oina i le matematika ai aua ne i whaavale ina stulanga whapea e ese le unga le whamsinonga tātou te whaaloalo maawa i ai ona o le mele peisa i le unga le whamsinonga o le gender analysis. E tala noa loa i le gender analysis ma le tuainga tangata ma le mea ola ma mea fasila au non-living things. Ia ona maua lole i ngā le iunga e le ngata o le langolango ina le whamsinonga ia lava tina ma te maitai i te tono o le maota. Ne ua whaapi o ai i le 5 ma le tasi. A wā le aise tangata e awha mea. So when we talk about non-living things and sticks and bikes and marbles, ona mawhaila ia lea. Ona whaapea i ai le fraction o le mea le nā mare. Vai ngā mea po le tesi male o le mea le nā. O le utatu talanolo i tangata. Olana winga is either wind down or wind up to the next nearest whole number. Mana yo la pen fa pera e 5 ma le 5 le 10%. Awa vo ila o to le 5 ma le 5 fa a to lo la leono. Alanga le 5 ma le kasi e iva. Ia le vai nga mea te le ala i lunga o fa to a fa popo le tasi le na mo le se mea atoa. But it's because of a living person. Ele mawhaila o na avese o le vai o le tangata ma le 5 e tasi, o le 2 e tasi ia ma vai lua. Ai misi le 5 kaumakau. Alana mana i tele le toi fo i ilo le mata upulea. Ale mea mo iala. A whai ala ua mana na o. I le 10% lea. Ia. Tātou wō a lea vesea. Tātou wō kako pāloka i kukusa la ia tau o tina. Male tamā. Pole i tūpā o tina. Mtu mai tai. Male i tūpā ori. Tusa la wala tātou te tau vāi ma tātou wō. Same level playing field. A leo le nāfu. Titilo la iai. Le ala le mele ta ole ule moa. Pe ule afa e kongi. E matutusa le lei ale ala ngā upun. O se mea tau wha lata e mata ngā ai le tu pāo tinām ta mai tai. Wha mai na ole se 10%. A ole na whi na ule to ino tu le. A mawale 5, ole 5 le nā. A nā la na wha popom activate le melea. Ono vai atu e whaia ina le pālota. Mo monolo i le melea. Ia molo awe lo ina, o matua tafi sina i lalo punu o le mawhainga ingu. Wa pupunga i lunga wha mafu. Wa pepefu wai ma mafu mai mea i le hawai. A tātou tilo ne i hei ma tātou toe toma natu. I le meo le porokiki. Matua i le mawhai. Le mawhai. Le malo losi o porokiki. A ese ale porokiki ale atua, malana fo i whaasino ala. Nele ta o le a o ina sopo ia le ala tui. Ona whaasino ala leo i la mutu o a inga o Samoa. Awa o le matenga. E le tāngutu o le ala. E la matia i le soifua o alo matama whanau, matama wha pele a Samoa.
la la tonu al na le na tula I me fu le mele fa sawina ile tua lona tunu kusanga ku wa ko fa pe ko ki aka ko ko ile me ai to tongi atu malesi mai fo le faula ko koso melo ala ka upe mai ko ia me osakangi mo ki Apollo tau mo fai mo tua lo uila le va le sa fo lau le tunu toi a mango to na komisi la na fa parliament lo o anga inei male toi vai ina o itu malo fa la fanga mai tu malo fa palota awanala na faile mbele na ina ia fa sawina mai foi nisi o suyo le chapipi ile kolosinga male vai ino tua oi tua manino le na tato pisa foi ma o failo atu le vai le la o ilo matu tu malo le vai mon fa yo le sio matu tu malo e folata fa o le longa se me kolos va pele me ina ia fa sawina moni te ngata to laiti to tonu le mautofono to yo mai aya to se sila ye le mena fai le to telo ila to le to fo I mai pa I sui fo fa to ata pena na nafi le valu masina lona va Ere na, tele na wam ta upolo o manatu na imwhaio na. Le palota a Samoa mai fafo. Sau tau whaafonga le pola stofi la porkalame. Na matua, matautia, na fulisia. Masalo pe bawale luas fulmontupu tangata. Ai tilo ia ile na luas fulmontupu le toros fu tangata na iloila ele pasene fa pasene ele ia masese fa tu ese. Ile fa nga ina te tau le ia. Te tau o Samoa lo lalamba papa au fafo. E pa lota tua I fafo. Ala fautuanga ma le tua lalo lau avatu nei Samoa. Fa nga ifo fiti le melna ia tatou. Whanau fuile o ongai. Well, lavale na, that's a control number and a pool of people to run a trial election from overseas. Whaonga ma le tatou ofisa fau le ampasa fiti lau iai il saia. Whaatino tuai le mea le na. O ane ta maiti whaate ta iona le stala. Le stala o latu ingoa pei lava o tangata palota. Whaate ta I le system le na. A umana le stala. Ia, create le leise page ma whai ai. Ona o atu ta maiti whaatino le latu palota. I le whaonga ina. O le system lea. Digital system. A watu ai nana na whai mai o lea o onga mai o I South Korea. O le au whai ngā ruenga ma whai o na whaonga. Sei sila la I. I le tau o tele. O le komisi wha pale mene mo le vaenga o whainga palota me le ofisa o le whainga palota lea o lo fo mo le si whātau sanga o lo o lumanai. Ia. Tātou mata I tuina na vaenga. Le ai masesi le pola stofi na whapea mai Savea, le ai o te le langolangoina le palota tātou I whafo. Mana ia. To tele o tau langolangoina awa le marusi anga le nao Samoa o lo iai Samoa o tātou te ngata lo lalam papa I fafo a mai fo I lale ava noa tātou te palo tātou ai wha ngā le lei ma le tau ma le tala whengai a wha pe mai o le a wha maa popo uma le stala I le ofisa o le konsula I Aukilani wha maa popo nisi o le konsula I le lo le komisina I le fionga ia le asi pari I Tom Scanlon. Mana ia. O mai nisi o le au whainga ruenga ale ofisa o le komisi o whainga palota I Samoa o mai e whasoasoani. Te tasi mai. Ai mana ia lava o le whai o le trial le na I fiti. I le tae lo au te loe maua ia. Pe maua se to fase furu po se lima se furu o ta mai Samoa lo skol sipi fiti. Wa lava le whai numera le na. It's a control number.
e whaatai e ona whai le whainga palota le nei mai fiti a ngā i Samoa. Tele mea mātango whia mo mea māna nei. Le talo mua lo wha ngā solo nei. Le langa ina o le vau mo le wha e ina o le tai ka whiwhi le kamaka kunga. I le māna nei ma le lapo poa. E le ngata o ia ese o le tuna. Ia a mai se fo i o isi ese tateli wa ai ita li i. O lo lau pae ma fola. Ina ia i li wha lau i loa fo i ma talo mua anu umafio anga. Oi la fe mai ele anga ia mea. Oi fe mai ele anga ia mea. O se tūlanga le lei ma le tāua le nā le lava o tau mafa i Samoa. E se tau mafa. Wa tele. Sa ili maketi ya turu mamao. E a ngā i mai i ai. La tātou e vai foi nisi o tātou whasil silanga ia. Ia, ma se tātou awano fo i tala noa tuai ma le fitalenga ia Tonisia. Pio Wilson o le lipule o le tātou whale tabale. Le Omega Cars. Pena e a afia i le COVID-19 o le whaia o tui pui ma boosters e a atili e o na malu pui alo soifua i le mae a ai o na e a afia i le whaamai. A whaina e a afia i le COVID-19 talu ai nei e ma whai o na whaila o booster pe a mae a le tolu masina talu o na e a afia. O se awala pito sili o na tāua e pui a ailo a inga mai siama fou o le COVID-19. Vala au le o valu se lau, lua valu, lua iwa, lua ono e whaatu langa ai tui pui o lo a inga i le aso. O le XYZ Renovations, o se company ua sinia le luas fultau sanga lona tautua, fausio fare fau, fauino fare tuai, po le toi soso oina. Ala au lo hana, i le XYZ Renovations i le o lima o valu, fitu tolu ono valu. E tanga ia ne i le xyzrenovations.co.nz mo disi whamtalanga. Mam, ai si ai kakawai ngā o alu i le fomai, pia ki ngā lo whai. Wa leo kwhekuai. Se mam, ngā maua lo uso i le fever rheumatica, le ngā amaka i le wha i ki ngā. Ngā whai mai le kausi mai, e le lope maua i foi o rua malau kua finge. Se o ke malosi i le vaenga ngā. A whai e mai sa kamai kiki ko kongo o se ainga. E kele le awangoa e maua i foi sa kamai ki pe a ki ngā o la kofa i. O ke le whakamala ia oia li I maso me. So se wha I ti ngā lava, ave siaki e se tausi mai, po se fo mai. Tanga iane I le alliancehealth.org.nz mo nisi wha amtalanga. O le XYZ Renovations, o se company ua sinia le luas fultau sanga lona tautua, fausio fare fau, fauino fare tuai, po le toi soso oina. Ala au lo hana, i le XYZ Renovations i le o lima o valu, fitu tolu ono valu. E tanga ia ne I le xyzrenovations.co.nz mo disi whamtalanga. Welcome to the Coco Samoa. Coco Samoa Youth Show, Saturday from 6 p.m. on Radio Samoa, 1593 AM. Yeah. In this update, an investigation is underway after a South Auckland property was shot at overnight. Police were called to Pito Place in Mangere just after midnight after the occupant reported a bullet had been shot through a window. No one was injured. A scene examination is ongoing today at the property as police work to determine what happened. A spokesperson says they will work to hold the offenders to account.
There are no known gang links to the event at this time. Police have called on road spikes in a helicopter to catch 3 alleged burglars fleeing from Auckland's Pukekohe by car early this morning. The vehicle refused to stop for police, and while it was travelling at low speed, a youth jumped out. He was taken to hospital in moderate condition and remained stable in Starship Hospital. 2 others who were in the vehicle fled on foot, but have since been taken into police custody. War-torn Ukraine is one step closer to joining the European Union. The executive body of the EU has recommended Ukraine be granted EU candidate status. Wearing Ukraine colours, European Commission President Ursula von der Leyen says she wants to live the European dream with Ukraine. Ukraine has clearly demonstrated the country's aspiration and the country's determination to live up to European values and standards. Earlier this week, the leaders of France, Germany and Italy supported Ukraine joining the EU during their joint trip to Kiev. Digital ordering and takeaway meals top list of hospitality's most innovation trends. In the Restaurant Association's latest survey, 62% of respondents say they've implemented new digital tools or technology since the start of the pandemic. More than half of businesses are now allowing customers to order from a website or app. CEO Marissa Bidouar says adaptability has been critical to surviving in the industry over the past 2 years. She says as a result, more businesses have been willing to lean in to the digital space of hospitality. That's news. The Blues coaches are putting the finishing touches on preparation for tonight's blockbuster Super Rugby Pacific final at Eden Park. It's the most highly anticipated Super game in years as the record-breaking Blues host perennial champions, the Crusaders. Lock Josh Goodhue says assistant Tom Coventry will be crucial in the changing rooms before kick-off. Installing those last little messages of confidence. TC is great at just having a quiet word in the change room, just making sure you trust your game and just go out there and play the game we've played for so long. 2-time major winner Colin Morikawa and compatriot Joel Darman have a one-shot lead after 2 rounds of the US Golf Open in Boston. Kiwis Ryan Fox and Danny Lee have missed the cut way down the leaderboard at 5 over and 11 over respectively. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Suga ya mauto tasi o le penitala ma le fetu fasino ala ele tutua mo oia le siufongo Samoa le Radio Samoa se fulu libo i votonu wa moia au kilani nei ma Savea pestai le udi o le astona i o le Tanoa Ava e te mawai mea se sa o le ufata si mai al telenga ya fuata le sunga ya Tunisia Pio Wilson o le ripuna le na o tatou faleta vale le Omega Cars ma lo so fu mia alo fo le tawata i le malulu mo le leanga le talo le tau i le uftelenga fuata alo lava ya le nganga la salo alo mo le talo fatua i la sunga Savea tina le foi la opionga testa lo tula i mai le foi ma tau inda le tato sale le tula le aso ia bi ia le tua le ma wa tu fo i nai tu mo pele
e pule la sama pule fa so lo ta tota pa au ila o tionga pesta a fa malo ta tua tinua Savea alo foi faftai tawata il nei aso ele o toi mamau foi o ka lo le lua o fa sol solo tua foi le o no foi atu a ora ki lo so o le vale waki mare kuai o le aro kama ale na sa na ya le lei las tu lango lo ye le unanga bel tu ile so ile to lo toa foto ya na tu vera sa noanga tu na sa noanga Savea ia le o le pisi ale le vai la ko le yaso ya ale mer ale fatato a fo ia le ta fatanga noanga io le fa ia ma se no ma fatu ta fa sa la mo terminate ona le pisi mai ale ta o le chula le iva se io o man le chula le piati o le oli io le la vai no fa ta ia ta to chiru nalo ya jena ni si po io o tonga o maoli na palalangi o lo fa mai ngol ta to chua al o me ka khas ya katura la sunga ia fa sin fa spesies terminate ya Savea mano o le meta o le na o le video to le na pisi wa o le meta o le ia o le kon kalate male pepo la wo saidi wa approve mai ia le talusanga ia po le finance company fo le na o la to apoina le talusanga o sa o le ia sa o le a Savea sa le la ba ia terminate o terminei o lea ko ia serva tua o le serva tua ia matam fai tua ia fai ta fai tuta fa langa ai e lau sunga Savea yo e mataina fo ile tau tua le ale nei falta vale e le tau tua la ale servinga ta tu ngata yo ia ai mese fo ile mana ina ia ole ta tua pa al nei falta vale Savea malo faftai ia o te loa te to vilia tia te o se taibi ai mana ia le fa alo o lo taimi sai di ele uso le na lo fa sanga ia ona e tau atu le mel na e fa tino ina lo tata le ranga le aso le nei o leo le a fa lavi lo pea ia lau tu atusi ia fa tasi e foi bel telefoni e fa so ta ia tu ia lau to fa tungsia le la pa matuta ta ia sa no ia le nganga la fa tai la sunga Savea por la que sio pe pesta mo lo mato mo no pa au le nei tu la le u ia kina ne ko ia fa tai tele la Samoa pa pe tai le fa mai ngal tu fa ta wa alo ne kas on me mo ia man matino potanga o le papa ia mo lunga di sila a to o a fer o me kas le so o le wat ele ma se tala sanga ele italiana o ta sanga fa nei ala kai umma le so ma ave umma ta vale la fa inga a to Savea mo lo sila fia Savea e iva tala sanga lo tele mai o le la PCI e iva fe la ta vale e le so ai fa tai tele la Samoa mani tele weekend mani ta po inga le plus pa mani le tua yo fa Savea la wo sila fia ta to no me mo ito sia o le lua se lau ke ministry mankau e te val au me for telefoni o le o iva lua fitu lima valu ta silua o iva lua fitu lima valu ta silua ia por la telefoni sa be ai o le olua tasi pati tuono lima fa tasi ia fa to fa so fu e lo so Savea alo fa te le lava mria le to engol nei aso tuti ma faiva ia me se fo le sapati mo le aso tao e fa so fu ia mo te nei ia so fu ia le na mai a to le fa tal no fo ma le telenga ia tungsia ia po le telenga fo ia fuata ia mai ina le falta vale ole Omega Cars anga iai lua salau Cavendish Drive ale ole na malau telefoni lua fitu lima valu tasilua lua fitu lima valu tasilua pa ole o lua tasi fa fitu ono lima fa tasi le fato vava tu nei le savali po le text message lena so nei ole tolu ioe faisi pisi ole fionga le i minsta ia po le fionga fo le te fono le fatu tu le tu sa mo utasi ia po le fainga malo fo lo o tu mai ia sunga la audio le mali tu na la o o to e fituna el tatu taimi ono tu ngia le ma alo fia lo fionga yai ma le fionga e le minsta ta la le tu la to tu ko fo mai lola ile
Ia ka koe pingi wha le lei lola ia le a tātou oe tāna ia tātou musika mana ia tātou wha sisilanga a sui filoi ia a wafo i le nofsile fia fo i le tātou tulu. Pani mana. Mako ayana ika pipistu heme ama ia for you and I. Our eyes have met, our lips not yet. Palama pono kokino, I'm gonna get you yet. The mai kapuana oh le apa e me ama ia for you and I na mai kapuana oh le apa e me ama ia for you and how much you wanna pay for you and I, for you and I, for you and I, for you and I, for you and I round them up and hit them out. I get along, little dog, yeah. All over Samoa, waulene yo kas futialu, awal suwi alingila wale kio. Ava mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela O le XYZ Renovations, o se company ua sinia le luas fultau sanga lona tautua, fausio fare fau, fauino fare tuai, pa o le toe soso oina. Pala au lo hana, i le XYZ Renovations i le o lima o valu, fitu tolu ono valu valu. E tanga ia ne i le xyzrenovations.co.nz mo disi whamtalanga. Ahoy there, Captain Fantastic. So, you're heading out on the water. Got a life jacket for everyone on board? Even the dog? Know the 5 ways to be safe on the water. Kia matara. Visit saferboating.nz. A whai ua e wha mai, ma ua e a fia ia ungol COVID-19. E ma whai o na maua sau rapid antigen test, lea e whai ngua foi, o se rat test. Mai se no fuanga e whai eisi aki mō tangata lau tele, lau fō mai, po o se whale talavai. E ma whai foi o na whaatawina i supermarketi ma ke emisi. E tolu ni a wala whai ngō fie whaatino ai lea whainga, stepu mua, whaangala rapid antigen test, stepu lua, siaki lei unga o lau siaki, stepu tolu, li poti lei unga o lau rat test, i lunga o le mycovidrecord.health.nz. Bevala au le ovalu se lau, lua, whawhitu walu, ma filifili vaenga lona tolu, tu salava be negative lei unga o lau siaki. Toi whaafofonga mai, whailoa mai lei unga o lau siaki, i lunga o le mycovidrecord.health.nz. Bevala au le ovalu se lau, lua, whawhituwalu, ma filifili vaenga tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Famasina sa itaw Abi ay ita Leivai ay o Lau tau singa Mama ea Elefa alaloi Ina O lau tau singa Se ia o ina o matua Sa e tau si pa a pele pele a o pura titi Le lati mu i amaru e tere i fafi iti Mama e a u te alofa i a te oe O te tau si oe i aso o te toe Lawa o ai Una ulo nau nau ia manuia Laulu manai Ina nai totonu Oh, loa Loa Ai e te fasia u Papapangai upu ole ola Sa e tau si pa a pele pele a o ura titi Le lati mu i amaru e tere i fafi iti Mama e a u te alofa i a te oe O te tau si oe i aso o te toe Tana So piwe tsotsongi lau ai talafu Ele lava Awasatina ele lei Wasiro tau I peli Ina Olo alofa Lea ua safi ai ita Sa e tau si pa a pele pele a o ura titi Le lati mu i amaru e tere i fafi iti Mama e a u te alofa i a te oe O te tau si oe i aso o tu toe Sa e tau si pa a pele pele a o ura titi Le lati mu i amaru e tere i fafi iti Mama e a u te alofa i a te oe O te tau si oe i aso o tu toe Mama e a u te alofa i a te oe O te tau si oe i aso o tu toe Se foga matunga fia le na le uso ia male wo fo i le musika so ia sili la e ala ua lala ma pa au I Brisbane Australia le te mile nei male ainga ia le mapu tinga fatalo fatoi le uso ia Wayne ia fa pe fo iso te ria male tofa ili a to le mapu tinga ma mole atu le fa afteitele lo to sao I matau le sao taua e le whapna tuina fo I mara sisi na le tātou fua.
I le whaongaina o me whaili, o le whaili, ia whapena fo le sound system, I le whamoe pe o na whaia le maunta Samoa I nei vai aso o tuana I atu whaaftai tele lava uso Wayne ma le mapu I ti ngā band, ia whamanuia le atua, ia ma whapena o na whaatupula ia pea le langona o le fia I musika, e le nganta le whaafonga le atunu a o se vi inga fo le nā I le atua, whaaftai tele ia te o le uso, ia ma le whaili le nā, le mapu I ti ngā, e le pese sa u whaalongolongo ai le vai aso o tuana I atu. Sa te wai lai lo fatu ma lo talinga, ma lo mafo fau le tāua I o le pese le nā, o le pau le alofa, siona pau le alofa. Ai e le tangata na wala au mai e te au. O le pese le nā, na tūsia e le toi ino puniloa au a tama ta pale au. Ia ma ua ia tuu I nātu e le tō wha ia sia, ftelenga ia sia, talofa uso wātu o mamalu ma le suafa, ia wha perfo I nai o nālo le Oski Band, lātu te toe, la langa I na mai le pese le nā, siona pau le lofa, o le sola, le sa o mafu whauai, pe maua se awa noa ma le tama ia puniloa, au o tama te pale au. E fia mai ai e whaaleo fo I sona langona ia malona nganga whaaftai na tui nātu ai ia le pese ia au si amalana whanau ia le fo I le Oski Band malato whai ai se ngaru wenga le lei I le mātango fia I le toe whaaola ina mai pe o le toe la langa ina mai ma toe whaatu mai le tuunga mau le nei pese sirio na mātango fia la whaalongolongo ai maua se ava noa ma le sunga ia te pale au po le te mafo ia puniloa. E whamatala I le tala, I le mafo anga, o le tūsi o le pese, o le ale winga o le pese, o whea na tūsi ai, o ai na whaatatau I le pese, le ala o te su e ala veilunga o le tātou system, pe mawhai o na maua, ai whaatangolongo I le tunu, ia ai pe mo mai fo I masava noa o le sunga ia puniloa. E tala noa ai, ia mawhaanongolongo ai fo I nei musika. Smiles, kindness, and hospitality, because we know that today, traveling feels more special than ever. Hawaiian. Ia leala ua maua le leia I le pese. Ia, usi mai ala le whaafonga. O le pese leo. Le Oski Band, ma le pese siona pau le alofa. Little
Lena, le whawhiwhianga, ma le pese wa lewa no usu ea. A tama le Oski Band. Ia, te lenga si a mana yo na alo fōi. Ia na tu ina tu le pese le nei le matanga o fio upo le pese. O au tau langa, ua o la ia nganga. Na o whalongolongo atu. E ai ia le tama le olo matua lea na whai i le pese lea. Na vea fōi o se whawhenga inga, ma o se whawhenga inga tausi nuku fōi i lei New Zealand. Ai te o loa muli fōa. O le whaiwhi au tōnu wale na mātou skorosipi whaatasi mai i New Zealand le tino tausanga o mawai. Le sunga i atalia ta pale au. Ioi. Se teimi la o mua. Ia ana o mai leo le sunga i a puna loa. Puni loa, au o tama, o le na tusia le pese, e whaata tau i le tau langa na osi le lātou tina, lea o tu i nātu, i le Oski Band. A leo marmalama nei, e le ngata i le leitelo le tusi pese, a le sunga i a puni loa. Ai ua mana o e toe whafangu mamai le tele o pese na ia tusia i tausanga ua mawai. E toe whaola ma pu e ina. O lona winga, e le umaltal noanga i le pōre nei, i la sole nei, ai o aisi lo ia puni loa, mai la sisi au pese ngā maha. Si o kango e feu la pe whape i, Au te ofo. E ale teimi te toi whaafonga mai foi, wa mai ele toi ina ia puni loa. Tapale ao, ia se pese tu wai asana ia tu sia ma whātua. O te ona koe se keimi o iluma. Tātou woi na ia tātou whasisi langa ia. Fo i mai, ia, sa ili se avanoa. Monisi fo i o tātou whatalanoanga le so. O tā lia se teimi, tātou te talanoa ai, male fionga, Elements Time. Le sunga laudi le mali toa, le ua tea palota i vao fosi shwet. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tausala uma o Samoana, Beoni Rosa Batala, Lola Lele Flolina Ata Ata, Tosa Afia Etalata. Tausala uma o Samoana, Beoni Rosa Matala, Lola Lele Folinga Ata Ata, Tosa Afia Etanata.
tau malo poto. Tau mawhai nei on the po. Tata nei a bea tawa ai tau popo. Eleni, Eleni, a falai falelei sili le manongi. Eleni, Eleni, fakale sili le malongi. Fai talia oi is the fine I fai sila popo fai ai fa tau alosi fai malofa ole manatu o e mato olonga ata si matsi tai tau wilangi wale lo ele angelu au iai Eleni Eleni afalai falei sili le manongi Eleni Eleni fakale sili le manongi Fai talia oi is fine I fai sina popo fai ai Popi massima fa bea mapua ele ngata le taunga ta fiu saka Tau mamafai na lau mamafa Atata petato isi atingi apa Eleni Eleni Afalai falelei sili le manongi Eleni Eleni Fakale sili le malongi Fai talia oi is fine I fai ma sina popo fai ai Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Lo e whaafonga pele tautua ma oile si ufonga o Samoa, Radio Samoa, Sulima Ivatolu a moe o kilani ma Savea pesta. E le leifo i astona i o le tātou porkalambe o le Tanoa Ava e peo na ufolatu se taimi o inuma. Ia to ia fo i o le tātou lau le. Titi tō ngoa
ia ona o le whaatasi mai o le tātou o li I minister. O le fionga le te whono, ma o ia fo'i o le sui te tai o le malo, le pati whai, ia po le tātou ainga o le whaatuatua I le atua Samoa ua tasi. Le fionga, ia honorable la uli le mali atoa, le ua tea polo te vau Fossi Schmidt, ia, le ua mafuta mai whatalo whatu, I le nganga fia wa lolo fo'i aso o tātou le mafuta ia le ua tuala ua fionga se I uma le leo whaiva o pu e vai alo ma ois taimi alo se fu mudria I lau fionga ia ile nganga whaaloalo Savea ia o te ofalo fatu ma whatalo fatu ia te o leuso ua vai se ngā taimi tate lefe talanoa ia me se foi lefe va ia I ona e whai foi o lau sauna mai o te pisi au te lo siri tu foi lo pes ya e fatalo fatwai le fa fonga nga si tato tno ke nei foi pa en o le tau na dinga lua pa nga umal tato le tio fa sala la le Tanoa Ava ya moliatu le nga fa tai mal fa malo ono le foto atu e mo le tava no Savea dia lava amaru lo tu foi o le lava sa tonu lo fina ngalo yo e fa fetai le fa mamuru mai o se tau pe ya Talolo ia pa ia I sa mawhainga o malu wha le malo, malu wha le atunu. Ai, au mai le tō wha. Ia, I whawhiloa I lo tātou atunu. Malana tāpua inga ua lo na wha talitali bai. Ia, ma fola pea. A lea la wha toa. Au mai le tō wha I lau fionga I le vinstar. Ia, whawetai, le nganga wha aloalo o te whatalo whatuai. Pa ia mawalunga o Samoa, I ona tulanga wha lupea. Ia, mai lava I maunga tere se ia pa ia maunga iti. I mamalu wha le atunu, mamalu wha le malo, ia tainane, mamalu wha le tala le lei. Ni ia le tua. Ko maua nei lau tā ua, ua tātou e whiofo wha, ia I fo I Savea I lunga lava. O le upenga nei o wha matalanga sa asa, I le masu o le tai au. Dia lava. Me se fo tele o tala ma upu sa tātou tarano ai. Ia awa ngā I le atunu e whaila na whainga whiliwhilinga. A whailo wa sila Savea o le nau malanga atu le tātou tai wa e manui whaiwa. E ana loro lea wa mata na ngase ifo I lalo le telo le pisio ngā luenga whaiwa. Dia lava. Ai whaftai awa le tamai tai o manu. Wa wala au tonu mai lava whatua o fo I mai sa whai. O whatu wale lei. Wale la vo ina loma atu se taimi. Pia mafuta atu whai I le li o le tō. Talo whai. Ya, po le fionga foi a pestata marelangi to fai a Savea. Ono le tāpol kalame. Ele ma fai lava na ngalo. Dia lava sa fai lava tūlanga foi o whaiva matiu te mga luenga. Ia ai nau pia yesu taimi. Alo. Ia tātou fisir. Ia ila le so. Ma lor soi fu mnuia. Mai tau atu lo tu mau pia le soi fu lau le lei lau to fai. Ila rio le tupo lau to fala vea. Ia me se foi o tu ta fai toi fia. Ma lor soi fu mnuia. Alo, lagi mbai lau fionga le minstar, po lau fionga fo le te fono. O le nganga fia. Ia mātou te tapua ia tu lava I o tō whaiva. Ia me se foi. Ua vea lava foi le ala leo. Le kalesia, le whakasā. Ia ma laulo whaasoa foi ma le telenga atapuala. Ia o poe maua tuai. Ia le tele o mea. Ai me se o le pisi o lau fionga. Ma le angai luma o poroketi ma le tulanga lo iai. Ia hati nai tono le tātou tano. A e tatele I se e la I le vaenga na. O ia tau te loa nai tau te whelo I pe le telefoni ma le fionga le tumai tai pale mia. O lo o manuia le fionga le tumai tai pale mia. O se mafutanga matautia a la uli a le male tola o fionga le minsta le anga le me wha ne e marmimita o le fofola o le kapeta langu mumu. A e sa vali ma wha fio ai I le fionga le tumai tai pale mia. Ioa. Ya, wa e sila fia Savea o le tātou ngā luenga na whauwao whaupo. Dia lava. Sa tātou tuli vaia I le tua, mo le wha moe ina ia tu. Ia vi ia le tua, o maua si o nā wanoa e watu ai e whai isi whontanga whaavao malo. Ia maa watu e whaisa na malo longa, o le mea tonu le na, ia ai wala ngona le whaanga e tia Savea, vea nei ava noa mo le 25 tai tele le pa ia ma le mamalu maulunga o Samoa lo e mpapa au iau kilani Wellington ma New Zealand atoa
Ia ono tapenanga o le lava mātou te halua le whare tāpuai ma whare mai tau. Io e vi ia le tua, tele tai au e le lau tai au e telefoni aso e le lau aso, ono le tala whaasoro pitu. Ia. O le ngata ua tūlai se tau sala mo mua si o tātou aturu. Ia ua tūlai mai se taimi umi fo i sa whenga, ia i le tūpā tātou sa vea. O a le lau a se e nei le... O le ua se e nei le whaalau nei tūpā tina. Nā li e Ia au vai atu loi lo tūlai, foi lo tūlai masani. Ia, o vai atu loi vai. Ia toi foi manai nisio. Ia o vai atu foi ua tala le whaalau. Ia, o tofu ari tangata mlana mtafa yo, ia toso le aula pauta, le aula patai, na ia mata mo fiele. Tau nu atu le taitai o le malo, ia vi ia le atua, ia me uma. Malo, whawhetai le tali whaaloalo, whawhetai le tali whatamari. E tate langona foi, e whai foi o lou tau langona ina. A o lou foi novo atu i nei, ma le tatu ainga le whatu atua, i le atua sa mo tas. Se vi ia le atua. Ia. Wai si le fia foi o le tatu, ma le tanga nuu, e le to e tu uani mea pa o le taimi e whao sofia ai. Ia. Moe aluanga i tapu inga. Ia mai se foi le whaaloalo masani e Samoa. E ma eun mato mai tawatu sa vea? Alo, tai, o le pe o le nganga le na, o le aso lea. O le aso lo i mata ma le whaanga e tia o tangata. O le fo lawa tula i mai, lisi wha fitauli. Wa wha fua la ngona o tangata. Ile le papai mai. O le baua se awa noa. E papai ai ma whata lofa se fusi au se kisi fo i ma se... Pa yatu yo, o le mel na o tula i mai yo. O na wha se a mai le ai mato. O le lopo o i whaere schedule le fionga te mai tai. Yo. Ia, e sila fia. Ua wai atu wa mata o na fia mawasa na malo long. Ia, e lei maua la se fisota inga na le mato mata i tua. Tu lava no wala ua tu le baenga whatu vai. Fualo na malosi. Ia. Ai ai nisi e tau lava na ma, e lava pela na malo loe malu lule tunu. E le fe tau i mal tātou tau. Ia, ai wha malia e fo i le tunu. E le umar whai aso le li. Ai fai ma fai sana malo lo. O lele i ola na fono tanga i Rwanda le mea na pio tuai. I leisi fono tanga siri al malo o fatasi le fatali mai. Rwanda. Ia o mato mai tap. Ia e fai o tauna. Ia tari wha ralo le tātou o pani marama. Ia la. Ia o vai atu. Ia matua ia fio i folava pani marama. Ia o toyo atu hoi le loi Wellington. Ia oka. Ia ni ia le atua. Whawhetai le tali whaaloalo na ia tātou walo foi whanau tūlanga uma ma le mato mai tau atu. Ia, ele o nisi, o le fionga le matua ia le asi le sunga le pali tele sa tali malo ma langona e fo le whanga e tia le vava i atu e la i tu. Ia, o mea le lei, o mea ia sa o mai tawina. Sunga lauli le mali atoa, o mamalu ma ese fōlinga o le te mai tai. Ma ese fo i so se taimi o lana saunoanga. E matua i... E ofo tangata, e langona e tangata le ulu matafo lau o le upu, le tono le loto ma le anganga lauri. Ia, ua e sira fia e le se tamaitai e toe tau whaafuluina, Savea. Ia la. O le tamaitai e ta whai o na ngafa i a Samoa ato i ainga e fia. Na matou maua le mele na ino matou sava vali fatasi tato roadshow ia na atu. Ea na matou loa i mea. O na ainga na lata matau mamao. Ua matua i o mai fatasi. Le matou sava linga i savai atoa ma upolu. Ua iai le tūlanga na peu toi whawhangu i lunga ia. Lou lava fo ia. Ia tu tio le tunu ino matou sava vali ma le fionga le sava pitu. Ila. E mai le ngā tia na toi sawa matatara noa matu mo muso foi. Pa me la audi matau tia me leo toi o iei lo a inga ma me umai le tau pati mai o tangata. O nisi foi o na ngafa. Ma sa foi toi o sia. Ai pe o te whai mai le na. Ia mai la ufa ai atu foi le puipuinga foi le tatu tu malolo to whanga. Ia. Na le nganga lava whaftai. Ia ma o le taimi lava o le taimi. Ia la. E to e foi jesi taimi whaatupu ia ai nei mea o maua lava noa e. E asi atu wai i miri tino ma. Pa i tino le tatu atunu. O le tau mele na whai. O te latua na po ea. Ia. E me whai ule fono whai. Ule sa whai.
o mai tau lei a fai tu la le lei na lu ese mai sa fa pito ma stage fa to a o ma tava ia ale mele na wa tu o le ma fai le o ifo o tangata ia la tu I fe le o le tato pale mia o le na tonu le na o le militino ma pa itino ia ma pu ata mai le to e foi stai sa o ile upu ma sa dia ia tato o fale o por e maua tupe, maua tonga, maua mea ai matau mawha ai le toi maua. Le awa noa ma le teimi e whaatino ai. Ma lia lava. Ia, o le nganga le na o sata wa ai lea ma le mata ma unofo ma toi wha awasenga I loo ma fau talo whai, whawhetai le ngā luenga. Le platform sa fau o lea ua tulai mai ma e man malo o tō whaiwa. O tāpua I pēr lea tunu. Tātala noa I le tūlanga o lo iai, se tala la tamai le koviti o whanga solo pēr ia le tatala ina le mua o tātou tua oi ia whapefoi, whemalanga inga toi fo iatu le atunu. Ia, o le taimina nei ua mai tauina le tūlanga ua mau mali e se atulava. O whainu mela sa tātou tara noa le tai se lau, lua se lau, tolu se lau le aso. O leo tara noe le vāu bima sifuru ma le fitu sifuru tangata. Ia ina ua tatala la le mea lea e le to e whaia ni nofo vāba. Ia matulanga fo I o le wha marusinga lava o tū. Ia ua mā e lole a venga pe ua la foa I le tūlanga o le. So I fua foi le sa I e le popole. Ia ma le atu atu vale. Ia ma le tūlanga le mautonu. I le tūlanga lava la ia na mai e fionga I fo mai le lato assessment. O le taimi tonu ale nei e ifo o le whaama. Ia malela u tato tau nuu iai. O ina fo I Savea lea e fua iai tapenanga malava tato malo. O le sa tau mawhai e langa le mawhai na to loa muloa le tato sisinga fua. Ia o tau mawhai e tatai mai lava ina ia o loa I se aso. Le la o tau pule le aso lea o le aso mua au kusa. Ia matala malo mawhai to e udfale alo ia mai ele malu le langi jo tato tro ya matu watu e lo mfufuanga lava le tapenanga o tato tuto tasi mo le tasi tau sanga ato ya malfa mo o I o le aifo e loa le tulanga o le fa mai I leisi step we are now in the chapter o le fa maui ya ma watu e lava o te lo foi peina oka Savea o matou nei nana si sila mai e lua tau sanga o fa au ngase le mele nei o le popole ma le atu vale le tūlanga o le tatu le whainga o le tūlinga o le tui o tamaiti maalo mwhanau ia mai se fo I le tūlanga o le afianga o e sa afia o le malanga mai I nei e tā ofi mo le fitu aso se furu wha aso luso tasi aso ma e lela I titi le tato tūpena o le tate tala noa I lunga le luso 5 miliona e tupena alu mai tapenanga nei so I fo maloloina Madi o taimi o leo whainga luenga ia e ui lava la ua tātou tau nuu fo I nisi o le pa ia malamalu se tātou atu nuu o whano le soifua ia ai olo iai pele tūlanga o le whainu mela leanga o isi na mari e leo ni maliu e connecta ngai related ana I COVID o a fianga lava masani o nei tātou tamam tina mātua ia o lesa iai me foi leo le o ngase masani fatu kanesa toto mawalunga mo me whapena ia ai o le taimi le Savea I lau whapisiri ua leto e tala no ina le COVID o lea ua matua I sui atoa le mindset a tātou o whaasolo por kalame le malo au kuso se tema tatala mea tātou fo I mesa masani ai whafau whaletari malo tatala lava tatala mea le to e pule le malo le ngasolo mai tangata tu watu I company valele whaia lātou tiute mwhaiva ia nomo le whela o inga ia nomo fo le tūlanga o le whewa inga ia ua nei to e tau mia se me tasi wa onga ia lewo tō sisira mai wa whaasolo a onga le tūlanga sa masani ai a pena fo ila le whaia le whewa inga I nei o le to e loka mato o le ua matua matala le tele matala whale o loa tala lava ia mamatala lava nisi o fufuanga ai se to whata vire le tamau a inga Savea ua tele le
Malo. Te le lava le afianga mo tātou le whatawalenga taru mal COVID. Malila. Malo whaftai tau o tele. Awa o le nganga fia whaftai atu nai lau fionga i le Minster. Malek tau kapeneta, whapena fo i le komiti o tāpenanga mo whalawalawe whafose. I lau tau lava papale. O le tō whama mau awa. Ia, ele o misi a mani whaitionga, a vatu le komiti, a vatu le malo, a vatu le kapeneta. A o tau si le fia le lei, le taimi e whaatino ai lea mea, ma lea tu la fono, ma tala talanga. Whaatasi ai ma le mea le vaenga le, ma sani no utala no iai. Le mental well stability, ma le well-being o tātou tangata le wha le tonu ngā singaso le mawhawhau, ma le tele o fo isi whawhita au le mana o mia, i tua i ngā taimi whapene. Io e Savea, o le tūlanga le nā sa whapole i nai, wa sa wali tātou tolta o sanga o tātou o le melea. I mawhauwhanga o tangata. Wa tau au na esere lalo langi leo tātou. Langa tātou le masani, ne meo loka loka. Tātou le masani, ne meo le tā ifo le fitu ai li fale. Tātou le masani le tālu se furu tāsu tasi o tapuni whalo loa. Tātou le masani le mea fo ilea sa tātou le mawhaina whewa. O le whewa i atu i nā sa tātou. Iei sa vea ele i tapuni ele ala vae. A fia nei ai ni usira pu erva ale le latu nei. Peita, ua tolu tau sanga. Tolu tau sanga ua matua i lockdown uma le mea atoa. Ia ai ui lea. O te tani tonu lava e tutupu me uma mo mea le lei. Madila. A tonu sa tatau pena i ele tato fai te tenga. Ono le fai te tenga ina ia awane i eini si e a fia tele. Madila. Awane i o le ta i se lau mon tupu i sa tato wa fia i wha mai o le misela mai sim tau. Ai ua manatu. E siri lava e pui puia na ilo tonga fitia. Ma o le tūlanga le nā, le lei le nā, ma le tūlanga o toi whaafoisia, wa e sisire nei whanau au. Ma lua tau sanga o struggle. Te le la fianga, te le tele le educational system, o kuata, o pili, o suenga, curriculum, te le tele, ia ai whaaftai le tua. O le wa matantu e whata vale, tauna o atu i le whaiunga le tausanga o back to normal. Malo. Ia e pi whapenase la ngona e whaifo e le tāpenanga tamais. Ia le tāpenanga mō nei whaiaonga. Malo. O le si vaenga silio na tāua, wa o ina Samoa ma le mau tātou tangata i le teimi leo le COVID. Ina ia tātou wola ma ola whaatasi ma le COVID. Malona pui puinga o iaia le lapata inga. O le saunga le mua oe malau ainga o lo o iau lima. A o lea la, o le experience lea leo o tātou wa o ina mai, i le lava papale, ma le sifo i tūlanga. O le toa le lei o le whai unga e whaia. O lea o te wawa e tu foi. O lo o tau tala noa i isi atunu, ma isi atunu e au mai ei mawhauwhaunga le lei e wha foi e foi a tātou tonu e whai. Lea le tā ua o lea mea wa o ina i le teimi le COVID. Ia ono le whaamai Savea o le whaamai o le lalulangi atoa. Wa e sirifia Savea le la titi. It's a global pandemic. O le me tupu i tu walu, mani we, malalotonga, matonga, o tupu i Samoa, matonga. Ia e peila o tātou. E se le awareness sa whai. I lau le mai tau le ese sengo isi atunu na lawe vea, ma tātou. Ia. Ona sa ia ia tūlanga o le aola vea i o le tua. E uia ina iai na i whata malalaiti. Ai na iai ale la vea ina. Ua lo fo ilanga e ngā pā i fo le meu tātou i loa, wa lewa na i whafol wha mai ata te rei loa. It could be a good initiative. Ona ua pei se mea normal fo i lea ua. Ia, o maua mai nā, masalo o le reception i nā ia te oe, leo whionga le Minster. Ia nā, ona sai mai pia, ona, a iau tau whale tonu fo i le tūlanga, i le talo le tau i Samoa. E tau mai? Ia, saunui. Ioe. E whapenala si tūlanga o le sana una wai ina ia whai pere pui puinga. Po fe lava yanga yai le tūlanga le o le malu pui puia ia mana o sanga tonu le finangalo le na e sauno yai. We have to live with COVID.
e leise si mea o le tatou wola faatasi ma tatou wa'o faatasi o le talitonuga fo ma e le to alese mo tatou tino pa wale me o le tatou mata itu e tausi pea le lava le malolo ia mainu fala'au sa mafelo ai ma le tofa ulu mai nai la fio anga tafua ma sa le longa i le tai au nei o le ata se ma le covid lo momori atu ia alo faanga o le satini na o le maute le temi fo i o matu a nuti mea ma le toino malolo man malo fai langi le folaunga le o tea ia lo mori atu alo faanga ta se mai i le mata upu lea o lea o vava ai masila miole atunu ta fe le o fionga le minsta ia ma le faasino ala i le mele o nei le poloketi o le talo mua a Samoa ma le atunu ua toa. Saunoa. Ia, whawhitai. O le anganga moni, o le swinga le ua whai Savea mo le tatou unwa i selenga i tu malo. E tasi lava le manu lautino mai lo te tonu vavai, o le tatou tilo, po le ala ngai ngoina ina ia aua nei wha le tonu tele le atunu i me tautau mafa. O le fatu atoa le na. O tatou vavai nei i le poloka o ala vaa, tatou vai nei i le taumataro soifuanga talu na whaid koviti, si i le tau le pensini, si i freight, si i uma le tau o loa talu le koviti i le lalolangi atoa. O le pusa moa na tatou tarano le fasu tala o lewa le lata le valu su tala. O tanga alaisa na whaatau duas furmontupu o tatou tarano le limas furmontupu. O le pensini sapa u ia ua lele lunga. A o le mau na whaatonu ai ia ua le kapeneta ma le fionga le tamaitai pārimi. Lau ia mau le tunu. O le mea mo le na ia ma nasa tula ia ilol tulanga le whaatulangana na mata mai la ili tatou whainga voi lea o le a whaipitonu. Ia ma whaifa ala popotonga la whaifa toanga. Ina ia amata ili wha moe moe. Ina ia iaise amatanga fo ile amata e le whapetu watu loa o le atoa langa e tauna tuto me lalo malava fua whala waina o whala utamufmata o mea ano whape na fo i manufasi ia matu lango i ama fingo tolsan o le la sa tatu sawa i nei mo le ono masina le olu manai te o tua nai nei Badi. sa o ai tau mawhai e una i le talo mua sa tatu whai noa lava o le talo mua ono le tatou tala masani ia o i e peio nga i mai ai le no uia po le sosi e faali o loa ia ma le tali tonu ina ia fai le awala e fautua ina le tunu ia toea nga i toto mea ai sosi tu ai ma fanga la fumanu mai a fo o le sami ina ia mau le tunu o le memo mo le nasa bea ia mau le tunu i le vaai lama le tiutilo i tuato, le siono masina le tau ave mai. Ia le tua. O le tele i mea umafo le tau te mori mau mai i tu malo, ai mai se fo inu usa mato iai. Ia ua toe wha au Sofia langona la nei o le talitonunga. Se o le tamau a inga, marau si o manga le lei, matau mafa, o le lava ia tatou. Ina ia lava me tau mafa mea ano, lava me tau mafa mea le lei, ia mai o le sami e whaopopo iei. O na leia se mea tātou te toi popole i wal taimini nei, ia. Sa tātou o le mortasi le wa almasina sa vea, a sa tātou iei mo le vai aso umama le wa. O a mai tātou loa o si i lunga tau, ia a o leo o whatulang. E lai wha solo ai nei le tele ma le anoa noa i o. O tātou talo mua, o lo wha solo pea. O na nafi, le sa mātou iei sa la whai, i le fioanga fo e le fionga le sui pāribia. Ia, ma mātou tā pena i fo i tūlanga uma pena sisira mai fo i lunga o pengo whamtalanga. Dila. Ia i uma nu o sale eula, o maunga, samale eulu, patamea. Ia, e la ngona ia tau nei lau, taunu watu malau wa ai, o mea ia o lo mauti no ai e fua i ai. O tātou teri tununga, o lo lava mea ai le tunu. Nādia. Nālo. E le ngata i lea sa mātu, so tau fo i mai nei sa au nei tū malo le pā, ma sale panga. Ia ma le tato i tu malo sa fai fo le talo mo le so Nadi o le mau lava le sa tau ia o le tato tamau ai o le lava i o tato au ia o le tato numa ia lava matoe me uma mo le aso o le vai aso o le masina e fa solo ai
O fa mo la le ia sa vea pentato masani ia soi. Ma tu foi o e tasi alfa alinga fato anga sa masani na fa taulang. Mori. Tasi e pia e o mai ale I pata e tau I fanela tai. E na tasi e le alfa alinga. E le o mai I la o fai fato anga e le mo foi ni ava noa. Langa pu mo o le fato langana o le. O fa alinga le. Nadi. Apena foi la sala fai. Mai le fa sale le anga e tau I fale alu. E tasi foi fa alinga e masani na fai I sale lolong. Ale suinga la le wa fina ngalo. Ia ile fionga le tamai tai pale. Ia mal kapeneta. Ina ia fai uma fa alinga fato anga. Itu malota itu tasi uma. E lima su tasi o le tunu. Madi. O ina e matua mautinoa. E le ai se tu malo e fa le tomi me to mafa. O mata to mea ano, talo, fai, ufi, popo, niu, ulu, tamu, manioka, o fua na leva, ai ale taimini nei talo mo uma ia. Tato atu I tato melelei, povi, puaa, moa, ma moe, pato, ia, o mea fafanga na lea sa masani na tato, faatua na, wa sila sa vele taimini nei. E ono se furu, fetu se furu container, fa se furu futu, ile masini. O lo tamo mafaila tunu uri taimini nei. E lima se furu container leisa. Tolu se furu fa se furu container falau mata. A o mea nei Savea, e le ni tato mea. A ua si ita ila ilunga male tau sa masani o nei. O lo na wingo le fe au le moli mai le fa ma. E le tatau ni tato toi, o la fa langola. I mea mai fafa, o te tau lon tato toi ngā lue. Mario. E faitau mafa mo le tunu. Tu watu ngata I fale, ia ua matua o le atoa le ofisa fai ngā faiwa e toi wha malosi, wha fai lele ngā ia, tilapia, wha fai lele ngā fai sua maari au, wha fai lele ngā limu, ia, ma le wha manuianga lava la le nei Savea e ma eu le lofa o le tua. O le tau atule le ia le taimi nei wa ato le tolu masina o al. E man tua fol me neta itasi a masina o mamau. A o sala fai, o lo o alu pea le mea leo le tau atule. E o mai le taimi nei, o ulu e umatu le sifuata, e a leo fotua I le sifuata. O le taimoli le vea ngai mamatau le taimi nei, man tua foi o aso e le morisainga ma le moli. Morisamo. Te le umia mamau. A e sila lela savali de lua masina o le taimoli Savea. Mali. O foli nga vaia na o le lofo le tua. O lo o fua la usi pea. Fua la uaina, ma fua la uta mafumata. A le whaatavalenga la o le polkalame al tato malo Savea. E tofu lava le tu malo. E pasi rolta le tupe lea. E pasi nei a iulai. O na wha solo lo lea. O le ua I senselenga. O le whaalinga whaatoanga. Ai tu malo umala vole tunu. Pero fai atu mele sa fai aso I Savea. Le lima se la wafe le ono se la wafe le sa masani. Ona paketi le malo. E le alu umale tupe le la fai whaatoanga. Nanga umane. E to e alu umale matanga alue ngai tape. Nanga o fale ie. O mea ai. O asi e singa ma mau me ese O le taimine nei Savea. E le to I eise tupe alu ese. Afa pe o le lima te la uono se la wafe lea. O le paketi o le uruai se sele. E vai le tu malo no winga umane peta I se furu wafe le tu malo. O le tupelano. E alu sa o I limo la fai fatua. Ma lila. E pata wai me fai ngā luenga. E mawai la tongi. O me ese ia maltino tupe. O le langona na Savea langa sa fai mo me ne o whaalinga ia pia. Ia e fai lava le tūlanga fo lea se longa o lau kama foko mai lea se singa. E longa fo e mai ana o mai ele o le mena o se tau iai. Alfa moe. Po o wai lava le fai whaatoanga po le lafu manu po le fai wa e mana o e whaali anolo. E whaali lava I luma whale o lona I tu malo. Ia mamau e lava no tusa. O le ava no tusa la le nā Savea. O le whaasolo. Ma le la o polka lame nei e a mata ilo ia iulai mai a mata la le fionga nei. Tu malo le fionga al minister tupe. O le urua I talo mua le na e mua break le masino iulai pasiro le talo tupe a mata ina. A o na fila. O le na tapena I le talo mua le fionga le sui parimi. O le urua I talo mua le na I tu malo. Ia ma o le nganga whanga e tie la ua ai mala utitilo. O I tonu a le na una welta tu malo.
ina ia taunuu le taunuuga lelei faatulagana ia lava me taumafa mo le atunuu alo faafetai saunoa faaloalo foʻi laufioga le minstamba ma faapupula vaega tāua nei o atinaʻe ae maisi le talomua lea ma le uluaʻi seleselega uae o lau fionga e tupunga mai ia i latou sa lalanga ina le vao ma fae e le tai le tele o atina e sa whai nawa i tau. Ia matali tonu lava i lau ele o lo ta oto i le whaamrianga le atua lea la o tātou pe o toi fo i le vai i le mea na sauai. Whaafitei tele a le nātoa whaale lei. O le si vaenga o te fia avatu o langa le mātou te mori mau atu i nei. Ua o i tangata e nonofo i nuu tū taulanga. E lātou te ilo le mea lai whaile talamua, wo ti enga i ta vale ma o whai a lātou whaataunga mai no whangana. O se mea le lei tele lau whionga le minstai le maitau atu. O le vaenga lona ruana na le polkalame al tātou malo. E le ngata ina whaari o loa lau whai whaatuanga i tū malo. Ai una ia tuaila ma tātou exporters, nai ta mali in whai launga i e la ua o loa i whafu. Ia o le tūlanga le lei la Savea. Ele ngata ina whaari o loa lau whai whaatong. Ai toi tau dia umai leso le? O lau whai whale ainga, ia o lau whai hotels, e leo te vai ai. O lau tau umana nā o mai whaatau atu mea nei e whe lanu wa. I lau wa ai ma lau mai tau le tele ma le anono. Whala au whai sua, whala au tau ma whamata, e matau tia. Mai, e mato iai ana nafi sa vai i ma le whaurulunga o le universitea o ao ala fua. Na o atu le professor le nei ma mata le noa. Ma watu lana tua lalo lau. Wa ta tau na tilo le malo. I alo ma whanau ia ea nga i tele i le poto lea nga i wa aisi to mai. A nga i le whalo ia tu lau lava fo. Le wha i siria o le whalo ia o le whafo mai. O le sua tusi. Ai o lo onge pea le atunu. I le tūlanga le mela lea. O le tūlanga o tangata i eile to mai le agriculture science. Ma le food technology. Ia wasi sila Savea o tangata sili na milionea o atunu umo le lalulangi. A the farmers. Ai a tau le farma ia tato. E pei o le option muli ia lea e mafau fau i ele tamititi au mafau pea. There's no hope. Aru loe amo le pea ato ia mawhaini maumanga. Ai ngalo ele taimine nei. O te tau na tātou tilo i le wha o loa ina. O alo mo whanau ina i o lato loa le tūlanga o le siitia. E o ngā tūsala ma le tātou sros. E toi ngā osi e isi o loa i lungo isi o loa ma me whapena. A le tūlanga nā lewa iei. O wha atu e le tātou whainga malo. Le tū tino sa iei mo mua fo i teimel estate tau. Si sa tātou iei le produce market division. Sa ngafa ma le aveina o loi whafu. Sa tātou iei le ono sfulu. Fitus full container pusa talo ma pusa fai. Sa sau i masina umala. Peita, what ia i le malo le melena. Ai una i nai tangata exporter private for ia. Ta vele tai lava le malo si o nai tangata na e o i la tau na o la tau. E te tau lava na i ele wha malunga ma le endorsement na le malo. Government to government level approach and government level contact. E mawhai en mawhai ngofia le sabalinga. Au le tūlanga tonu le nā leo toe whaatūlai wa umana whaatunuina o le pāremia ma le kāpeneta e toe whaatūlai le meta o le Import and Export Authority. Le import la e tātou tilo i mea le tatau na tātou toe e mai i tonu. Ai whai e tātou. E iai e lava me mata o mea ano manufasi ma me whapena. Whapena foi tātou tiro whataua tātou loa mai tu tonu. Ia, ola mai pena i apu manei mori o le matua fua tātou whata mori. Tātou mi, tātou wesi o mea. Ia, ai peo le langona nasa mea. E matau tia le o atu foi e lau whatau. E whatau mea ia lau foi whatau. Malo, whaftai tāua tele. E ei ale teimina tāta le roi of siringia lau o whionga le Winsta. Whamata i eise tae au ua tatau na ngā i le tō whāle malo i le whātuina o se distribution center i au Kilani po Wellingtone po no whanga i e tumutumu dense populated Samoan and Pacific community population. Ia, o le tasi le nāla asanga Savea o te loe te malama lama lei i le taimi fo ino ministai lua fesu ono.
sa tatou feoa ia i la e saʻili outlets mo tatou ia ua atata no sa'o Savea le taimi nei e laki ai a tose 5 peono ni faleʻoloa Samoa o ia niusila atoa ua matuapu lea uma e tagata intia ma tagata fiti faleʻoloa ona o le mea la lenei o loo i ai le faamalumalu o le mālō afiti i outlets ia oe manatua e tatou teri uma le iai ia o 4 square o 7 day foi lea e pule uma e tagata nei ao latou la e koneti sa'o mai ia le maumaga le fiti ma fua falau ai e vatu sa'o ala o loa lau faifatoaga i fiti alu sa'o ai luga o fata o loa a lau fiti o tatou la ia na te sila fia le tauvaga ma le propaganda le atu e tateo atu o la e sau fafa'i tagata o nu'u nei i le math New Zealand ia na vatu lole ona i tatou o loa fa'auli femication foi lele ia e umane lua vai aso o pala loa tatou o loa ai fa'alu pea le green lane foi le o loa isi e tulu ia ao le agaga lenā lea tau mafai ina ia toe fa'atupu la ia le tulaga o tatou outlets inā o iai le fale tasi lea na fa'atu le faiga mālō lea na uma nei o le fale na taupule lo taimi loa fesuono au te le'i fa'amavae ae fa'afetai o leo te sau o lea na fa'amautu o le fale lanā Savea e lē tatau tatou ua tatau na fai le fale i Aukilani fai le fale Wellingtone fai fo le fale i vaenga uma Australia ma Amerika ma o tulaga na o le tapena ina ia iai le tulaga i le gata i fuafa i le leanga Savea ia au isi foi tatou lo le manufacturing nei o tatou mea ai fo ia ua uma nagaosi o apa pe'epe'e o tatou mea taulima o lava o mea uma tau ia tatou e pipi fa'atasi le tatou trade and commerce ia ona ia ina tatou ofisa fo'i o le au trade fo'i a tatou high commission ia o lea tau fagu atu nei ina ia fa'aogā latou e oi vava'ai po ame nai manaomia le market e la'u atu ai mea mo'i nei ae sa'o lau saunoaga Savea e le o toe mamao na u fa'asalalau le auala e fa'atulaga ai le fale lenai o tahuhu ina ia fai ma nofoaga tutotonu e o faga uma atu iai taulumaga o le talofa'aisa lea na taumafai taimi lena amata le ua alu atu umai le ta'amu o le ufi fai Samoa o le manioka o le talo ulu ma me fa'apena e o voila le tatou ia na fai ala ulu'i na fata'utaunu mai o fai atu i le au exporta ia totonu suga foi atu i la epa matafeo fa'atu'uso ia e fai le mele ia mafaiga oka le poge e Aukilani tautuana ma'o ia o le pa'umalo ma le palumalau ma mena i Aukilani sei tau mamafa le atunu le ulutunu ma le pe'epe'e mo'i e ua pe le apa pe'epe'e ma le tara le to te tau mamafa le tele o tai o le la ua amata fo'i na fa'agasolo atu le mena o tatou ofulimu ia o fagusea le ua alu atu ia ma le tele o isi mea uma o le ua amata na fa'ata'avale i le tulaga lava fa'afrozen ai o le ua amata na tautalatala le taimi lenei tatou va'alele ia talosia ia ina i mafai na avatu ai le tele ma le anoanoa fua fa'aileleaga ae sa'o e Savea e tatau na lava a tatou outlets o lo iai le suga i le li'i fai a suga le fa'afegaiga taulagi o nai ni sila loloma le o mai nei i tulaga lava ia fa'apea iai ona faleoloa ma tulaga uma e fa'atulaga ai mea na ia o tamari tonu na le manaʻomia i nei ina ia o atu sa'o a tatou o loa ia aga'i lo i fata o faleoloa a tatou na lila malo fa'afetau tāua tele lau fa'afoga Samoa i le taumafaiga fo'i o le Winchester ae mai se mo le manuia o le atunuu atoa ua lo'o fa'agasolo pea le tatou seleselega o le talomua ma le o le sivaega ou te fia comment ai ma watu le whamalo. Ona leo wawa e tunei. Wa ngā ia le ofisa o whainga whaiva e sa ili pole. Mano whanga e wha longa ia leto e o ma ta se solo i le sami ma le vasa o tātou tangata. Ai anga i sao lava i meolo i ei pole ua wha longa mai le mea te leile ia. Whawhetai i la auri lea fo i mawhauwhaunga le leima tō whale le mora tele o nai tangata fo lea whaiwhaiva i le ngātai whale. Manu u tūra lata le sami.
tau isa ba ia na nafi ia mai sa o nga I fo I tonu ale mele te sau no ia I Savea I lau whaiwhaiva ia e ma eu le lo fo le tu ale tara na mai el tamale lua manu seu manu tau bale o le tasire na o whaiwhaiva whangota I sa la whai ma le fionga ia asiata Presidente na lau whaiwhaiva o le mauna mai Savea ia te lau o pole ia na e whapi ia ma lua fsuono lua sufitu e te leta le tonu matou tala ua maua ai le asi ma le alpakoa I pole o fatu ali ua ema tautia le mauna fatu ia le lei whawhetai pe a whai ua maua le tūlanga le nā ua e mantua fo nei tangata whaiwhaiva Savea ia e whaalango le malo losi o afi e whai ele turi atu ma toso ale long line ale maule na mai ele woli sole ana matou o atu le pole tuulo I lalo e le to tauto sole lai a tu sa o lalo le lua se furu le tolu se furu maunu alu sa o ia o foi la ia o te ilanga e fou me la o fa longo e mele o mantu foi na tato pole lava ia tele lava le atu ma ia foi nga ono ma me va pena ale o mauai anei se longa e te anga I tele le tulanga o le loloto le sami ma le lusu mai le fa fatu fatu a mauai ia ai o lo alu pele fa nga pole taimi nei o lo valu pole lo Savea fa pena foi tu mo nei alo ia isi pole o lo fa tatia nei masalo to fa isi tato pole fo ia fa solo I taimi nei ma le fa mo o I e mapu ia le au fai alia uma le turu o I ele to e mai mawai ni pensini le fewai ele to e mai mawai fo tu langa o le lamatia o le saifua ia ai anga I tonu lava la le taimi nei o le tawia la le wa iei matou nei Savea ia o le wha moe au tūlena o le watu haina a foi te sira fia e leia se si me o tino tupe lava e mau o tino tupe na lema na mia ai o te wha maunia lau saunanga I le tūlanga le lei o le wanga iei le polo kalame o pole e le ngata fo I pole mamao ia o pole alo ma pole lata Nadi. Ia le lai vai nei le winga na tala le tala noa. O le tau atule le ia matou le la savane tolu masina o tala tu. Tolu. Ia a tonu o ina o lo ia le tulanga le lei ono o le autua pole le fale lata o ia. O ari ao, o faisua, o le limu fuafua, o mena lea matuanga ia le mamafa o fasao le teimi nei. Malo, whaftai lau whionga rin stop. Tā se e mai I poloketi ia me se fo I o le tāpenanga o komiti o nuu mawhianga mai tu malo o le stala. E mawhai o na wha mautu mai e lau o whionga o le talo le tupe o lo mua o le a I loa le miliona tā la a le tu malo o le mele e tala nōne ia I tangata ma wha leanga pēr lau o whionga. Ma wha leanga pēr lau whionga ni sa mai. E pepelo la uri ele ise mea e pepelo la uri ele ise mea se sa no yo wa le o mai fa bautu mai la fionga ole yo ona nei na mai ele li poti ele fionga ele ministao tinama ta mai ta dali la o ye tonu le lo ngafa malitato fa mautuina o tu malo fo ia le wa ngai mai ele sta na tato proket ia mai el tūlanga mau tutu. E tusa e luas furuiva I tu malo, todos furu. I tu malo le faspo uma na le stala il tato luas la wafi. Ai fitu I tu malo, o le chapipi. O lono winga la a fua il tufua whatatau. A fua il fua whatatau le il temine nei. O atu ma le fitus fulu palu su pasene le parme o le maua le tai dua se la wafe o pokalami o maua mai Savea maua le le atu ki lia le le ia o le la u fa solo le tato tolu se fulu fast fulu montupu dei el termine nei o tu malo o mana saini fe ngainga o le lua se la wafe Nadila. O le lusa la wafe le Savea e whawai ofisa. Wha mautu ele o whenga luenga. Wha mautu ele tūlanga o kesi ma me uma matotonga ofisa taitas. Ia,
A mai alo la talo tupele alu nei ya yuni. Mai al tau sanga le. E fa nga solo lava por kalamer fatino inole. No se la wa fele. Se ia mai ale lei tu langa o le talo tupele o ta tiene le mota. Madilo. O le talo le tupele ale ta tiene le mota Savea. O lo iai le 5 miliona. Madilo. Le 5 miliona le nei. Na pisa mai lava le amatanga i le tuangai. Ele tupu, ele moi, ele taunu. Ya, Samoa malau whafonga mai, ya, na e tō tisi le fia. Sa lava le ono sai ma le whapalpale. O le a le tele o upu matala na sauno, ya, ele tupu, ele moi. Le o tō whafonga le saunoanga, le fionga le ministau tupe. O fola si ai, e pasi rol tala le tupe i tono. Le si tonu vai aso le lumana. Ia na o lo le miliona i tonu i tu malo ia ua uma na sangi whengai. Malo, whaatai. Solo ai loa por kalame uma o lea na whatatia. Ia e ua umanatu Savea e tate leto e poa le pola e motu i tua. Bali e lava. Io e la tali pea ngā luenga. Ia ma tali pea le tau tinonga o le whamaoni. Ia ma le tau tinonga ua whatupu manatu. O leo tau nuu le tatou miliona. Almela mali ai Savea. E tau solo mua le awali ia na whai mai ele tupu le mo. Ai vai leo mai le akoa ki le stele. Ai vai leo mai le akoa o me le stala. Ia wawo mana whai atu. Ele a vea le te te e o le whai pule e toa tasi. Lana. E tau mi ai le manuia o nuu mai tu malo. Ia ele o iai fwoi tui valea tu lau lava. I tu malo e to o luas furu lai tu le vai. Au tau fina ngalo e maua le manuia ma le mele o whasoro atu. Ia e te tau no tō filosofi i lungo le tato waa le wan. Ina nei te ise siwa. O le waa i tutuila. Ia matali manuia. Ai leo iese tu fonga whapena. Alo. Ana u tau tino Savea. Tai. O le talo le tupele whanga solo. O mana whatatia le tato 5 miliona. Mai leo ni upu e vane ai. Masalo e o atu leisi tau sanga whale tupe. Eu tiro fai ngā malo pele tu atu ilunga. Ia, ala a fua lava i le whaatinonga o le miliona le la alu. Ina i whaatu langa le lei. Alo, whaftai. O le si vaenga silo na tā ua mo le sila fia le tunu, ma le au tau ai maa. E le whapea na o le utou o mai atu whalo miliona. E iai whainga whaavae fau e tau o na atangia i nā le good governance, accountability ma le transparency i ati le vaai ma i atali atu i le tūlanga o le whaongaina te tau. Loro winga. E se la whainga whaavai fau a le whainga malo fau tonu mai. E le tau muri tai fua i mea sa i whainga whaavai sa whai e tuila. E pai malana vai angai lona vai tau. Ala sa olena. Ia, i oe Savea na po e te silatu ina ua mata na fola le mata upu le. Patu tua i le tua Samoa tasi le atunu. Ia ma watu tau tinonga Samoa. A whaia e melto whatu tua. E mateo mai lo whai proketi fau le mo le atunu. E tai miliona le tu malo. E ati na e ai le tu malo. E lo se miliona fo e tu whapel. Mele pisa e nei Savea. O le miliona e whaia i ati na e le tu malo. Peita. Whatari tongu na tā i la tau e le te tonu. Ia na tula le o soi fuanga. Si e foi Savea se longa na pa i le limo toma fato ai lo le ri faola mo i le. O te tu mai. Ia o le la o fa pe mai. Na o fe te sau ai mau fuanga nei le temi foi na bebesi e foi ti pe. Ia. O fe te sau ai mau fuanga nei. O fe mai e tupe. Ia na tali lava le tali loto tele ia ma le tali tonu. A mato o mai whātua tuanga Samoa. Mato te le muri tai i au tau whainga whaavai. E whai whainga whaavai al malo fau. E whātua la i eise polo keti e manuia ai tangata uma. Mai whanau e tau i tangata mātua. La tau fiofir mene o whai kon kalate. Tau fiofir nei o ngā luenga te tere. Langa fo e manuia i ana o e sai tono le mana. Dila. Manuia ina o esa i tono kapeneta to for minister sa ia so ia mal marko galak o melna la sa fi tele ia nga i ile tulanga o fa tulanga na o ngalu nga te fa ia langa umane la
Ia e toi oa i lato kone kalate le matau. Ai pe o tūlanga nā sa manatu ai. O le ave loa le tūlanga i le poloketi le ena le 5 miliona. E ave sa oa i 5 o tangata Samoa e ati na e sa oa i tangata. Au le tupe le fa alu i tausanga uma i ati na e te tele le malu. E tate tale no le 5 se lau miliona, ono se lau miliona. O ai la le alu, i aile tamau, a inga lea Savea. Ia, tūlanga nā lesi le fia le tunu. Tato o whaili whainga malai wa lele e le taunu. Tato o whaili tūlanga o wharipui e le taunu. A o le fatu a whata a vale atu se poloketi. E o tonu i a ao o le pule mamalu ali in whai pule mai tu malo. Ia no manatu lea, ia maari ia i la tau. O le au ai ala. O le au tau ai ma. Ele ai ele se mea ula, le mea le na whai atu. Le la wala o tau sisira mai mo tau wawai mai tau e munga na whai. Ele ai, tatia mai e se foi e mātou Economically Development Strategy. Ia mai e se whale a ungan tatoa o mai. Ele whapevo e tala i mai tau PhD, ma tau whai longa tere sau i wha. Ele ai, sa mātou a onga foi mātou le whalo matai, ma le fuai luma fuai tua, wawa ai le langi po wheo angi mai e to e lau ma le rai. Whape nara so i fuanga le tātou teo lai. Ia mo tātou mana tunatu. Ave le wha mua o tangata. Tangata e tauna ave le wha mua. Ia le lai alu al temini nei. A tūlanga nā na sasa i lava taita o whea e te sau i mau tupe. O lai ai tupe. Savea, i le wha fofonga Samoa, e lava matotoe le wha soa. Samoa, i lona tamau a inga sāti na e mai ei nei tau sanga e tele. Fato ale lava lau. Ia pe alu lor fa tau tala. Ia marso na fai lesa fai. O le lau tatou o mai nei. I le ulu ai teini. 5 miliona. E alu sao i a ao Samoa. Lesa tau tino le teimi o road show ma me umana. Ia mai e whaafetai le tua. O tau lau al whaame moe. Ma lo whaafetai lo whionga le Winsta. E lo lava papale fo i lo tali mai. E awa o langona i o fo i o tangata o lo e whaafonga whaalongolongo fo i o whetu wha i ai ia manatu. Ia ma whapena i lava o na ave se i lava e nisi e to la iti a tangata lo latu wha se ina ia le ala sopo le atunu. A o le to tele lava o lo o i le latu langolango ma le latu wha tua i lau fionga ma le tumai tai parimia. Ia ma le kapeneta ma le whinga ma lolo i ai nei. Sei ta se e mai lava i le whai unga lea. A le komiti al parlemene lea na whaasora muri ai, lea na whaia tu la fono fo i le tonu. O lea la o le talia ina i le lafo o le whaasora muri i le vaianga mua. A o le lua tolu ma le wha, se o ina ave i le mata upu i 5 o le mata ngā luenga leo e te tau na whaia suenga whaasora tu la fono. Ma matalo na whaini mōrianga o tangata ia lo i li poti. La le maua tua i o na whaatino mea i. Ia, o le taimine nei Savea o leo pasi li poti al parmeni. Pau lei tu lea na langa ele i manino le leile fina ngalo o le komiti. Ia. Po le whaalea o ngā, po le whaasolomut. Ia leo a watu le whautuanga al kapeneta. E manai al whaasolomuri, o le whaasolomuri la Savea. E whaasolomuri a ao le pule whaatonu, pa le mia kapeneta. E toi a maile tu la fono, e toi ta pena le lei. A wale se tu la fono, wa umana ta lepe tu la fono, ta siva valutasi. Wale ai la se tu la fono e whaatino inga luenga al whamsinonga, o whanua maswafa. O le tūlanga la Savea mo le whaangaso longa i dumo le matau. E mana o mia le a mai le pale mia mal kapeneta, se i toi lauri li umma whaale tonu o le tu la fono. Ia masaua e lo ma le whautuanga al komiti wha parlemene, se i sila le parlemene, i le awala, na ta sui e le tūlafono, e au noa ma ala wha le tūlafono. I awala uma nei na uia ua tuu le fina ngalo le parlemene, ai tuu i totonu fina ngalo fau. Ua li liu umai le wha avaa ma le wha avai o le tūlafono, i le mea te tau na iai. Nasa asisi na mai Savea, e whai atu lava e tau fiofi, ai whai lava. E whai atu e tau tolopa ai whai lava. Ia leana wha malosi mai lava le wha tau toina o le superestene ma tūlanga tofi.
ai le se tu la o le na fato ambau mai ina o sao no le lo isi ma lia le pare meni to e tilo e fatu e nga lo minga le lunga nei o penga fam talang fese tu la fono fa pe ila lo le lale nei Savea ua matua tele ni lo minga ai ese uma ai fa nga ai le sengi le al malo ya o tu langa la le wel temine nei pasalo se e tu ngalm ta up ya mali malo tali mai fanua le fionga i le salfabito al parmia ya ona laudi liulo le ya ao o committee faton parmia marka peneta mai sau fa ia i male lo yesili o te lol ta upule nei e o le commission of inquiry mali e matua matala o mai su enga po wai la tangata ia na fati no swinga ia e au norm a wala fa tu la fono male yo enga al parlemene al temil nei ia o lo fa mo molta tu taral tupe mali ni fa mo mol tu langol fa tau to ino sui fo lea o tatou nga fongo melua io ia ma fa mo ia ona fa solo atu lola ia tau tonu le sa no mai o le fa tu langana ele matafa io o la fa ia pure fa tonu o le tulanga o taoto i ai e pei fōlinga mai o lo oa i tui pea ma te pea le urunga i le pelestene o whaamsinonga o whanua masuafa o lea ua umona mai le i unga le whaamsinonga maulunga manino e le mawhai ona lātou lo tea seisi vaianga wā o atu i lalo i nā e le o whaonga ina le awhai visalau wa tas o mai lunga luos furu o le mea lava i tas a o le whaonga tu lava o la lava ya mata na whaatulanga ma le schedule o le ilo ina ma le lo te o nisi o mata upu o whea la whai ia i le tulanga leo le meo le ai tui pea i le malo ia o te ta ofisa vea na o sila fia le tunu o le tau mawhai atu al parlemene kapeneta ma le parlemia ina ia whaata oto i le angatonu le tula fono le nei ia o le foi la usau no le matanga luengo famsino e la patai le vaenga o famsino o fonu masuaf ia to tiro le o la fa foi me pale mene te fa sa o mai me ia peita o lo fa pena lava o na nga i tau mango nga luenga ma le mele fai ia ele ia i lava si tu langa o le fetu na i le tu langa ma wai se file mu ia o tulanga la le na le ufa ta auto mel parlemene o fa solo muli tu la fono anga i le pule fa tonu fai swinga ia manga e to eta pena le fa mo ina ia to e mai to ton o ta tie le ngaton ma ia awana i to tu pule mele nei Savea o le fai fa pena i tua o fai unga ma le fai fa soli tu la fono o fai unga ele ngate fa vai a tu la fono nei lua le sa pisa ia mai bo uma foi na faile tu alalo na ite sira fia e feso tai ai ngo Samoa Dila ai mai se foi le fionga di presidente ale matotelo e ele malo si tele lai tua o lo fa nga ina i pe nei alo le tunu e fai pele mele at a uma na batul ti mainga ele tasi ele na o ile la vea i fo ile sa vea ma official fono la vea i fo ile sa vea ma lo i siri mai la tona tupo ni fa vita u tu la fono ya ele le lofa Dila ma tata longo ma se fa peta ya na wa sa no tonu al menena o le atui ya tal si ia o te lo lava o le tausinga ia sa fa pito marca peneta o le tausi al filemu ai a o lo la na fa tu langa tu la fono ya na fa tu langa ro tu la fono mai ai tu o patatu al mele adu temine ole mafuanga le o avatu per mata o pule nei ona e folinga mai e fa tau va le tu la fono fa vai na suia le parlemene i mafau fonga o tangata nei mas sta mai mea fa fonga voi la lo fa sita mai mea na o se o spelanga le mele ia ona fai ai la to e lua vai tolu na pasio le tu la fono ai pena le to lima pe to ono e la to ia fai nei swinga i to se mea tala fenga i le mea la uri lo fionga de minsta ya o te lo wa leva na fatala non ta o Savea i dungo pengo fam talang e ma mai le tu ngai ma le tai le tu ngai le ta o nei
matau mamaina i le tulaga fai mai e na ona faataatia ese a tulafono tumau a mai luga liliu Savea o suinga e fai e le parliament o suinga ua pasi e le tunu atoa a suinga nei tatou te vevesi e le ono pe fitu ua fai e au noa ma le ioenga le parliament e a fia ai ma le tulafono faavae la ngā tatou te toe fai e tulafono e pasi e le parliament ai le fai lo se komiti faapea e pule ale palemia ma le kapeneta i le toe tau apa i tua toe maini me o ina le i ele popolenga tele le e alu temi nei ma le talitonuga ma le faamoemoe e le tatau na tupu le mele nei ia lala le aoga e fai i le fono fai tulafono a le atunu a le ua manatu ae e sui ai luga e le saavea ma lo ia siri le me luga o le computer sui i luga e le saavea ma ofisa o le fono a le fesili lenā savea le saʻili se e loga e fai le commission of inquiry fatoa mautinoa o ai le faatonuga na fai o mai suiga nei Oko, se mea matautia le tau valea ma le tau mamaina o le pale mene mamalu fai tulafono a Samoa. Ia taluai ia nei mataupu lo tula i mai. A o tai ai le vaenga lava le mataupu le pale mene. O leo o le o toi ai ia maolo o wha malololo le tu maupea ia le sunga tula epa, le whaipule o le pā, le sunga ia le ala i le pule, le whaipule o whaleata le tolu. Ei se, o te whaalonga tō lo langalangai whina ngalo o tangata. I se mana onga o lo o fia whasiringia i le whionga le whonga whatelaipo, whio ta oto ia le toi wha ngā ina o lātou sui le nei, a le afo i le umi. Ono le pule o lo o i lima maulu o tangata o le i tumalo. E mawhai e ona whai se lātou whautuanga, ua toi e mana na o e wha solo muri i o lātou sui, a toi whai sisi whai ngā pānota moni sui, e whai o le tautua, ma mori mele tau whale i tumalo, i tu tono le mautafono. Ia, whaftai Savea, o te lor mta upu le se mta upu e whaatata alunga e se tala. Ali. Ona se mta upu no matua wha le maota. Ona o le whai unga na sauer komiti wha parimene. O wha maonia, sori tu la fono, ele wha msinonga, a i la tau na fia. E ana whai ele unga lea. O le unga foi Savea wha fonga mai Samoa ma le tapo inga. E le se unga whaingo fie. Leanga foi o ie fua i ai tau lumanga le mamalu, le mawalunga ma le tau aloa le pale mene le lumana. Leanga le tau ini tangata e o mai e fautu la fono le tunu. Ma toe sau fai le mota, a o wha maonia sori ngā tu la fono. Ia. Le tū le nā e te tau na matua manino le lei. O le tūlanga le whaasalanga Savea. E iai lava le tūlanga o le vāna nofo ma le vātapuia i le tūlanga o le vāwhelo loa. Nā laina i urwhaama le whātaunu unga e le pāle mene le tūlanga lea. Tātia se iei se aso. Se i matai tūpo o ātūlanga o amionga ma le whaawaunga pe whaamata e fua se tapu pe salamo i la ua wāwhia. Ioe, ma whai e le unga e le mā e le pāle mene e wha maonia mai e le wha msinonga o sori ngā tūlafon. Ai o mai la wali i le sa wha e pei a leise me o tupu i tutonu o le pāle mene. I le wafa whenga i aila o tau singa o le mamaru o le wha msinonga ma le pāle mene. E tatau na whai se i unga le pāle mene. O lela na whai le i unga lea. E wha malo lo se i ai se aso. Ia, ana te sila mai Savea. Iela. E le o fua se tapu. O le tau te vai mai e o mātu leisi lui a sau leisi whatau te. E o mātu whatau te a sau leisi whatau matatao. E o mātu whatau matatao a sau le whasi ua pule. I le mātou vai, ua maranga walof. Mai se mātou nei ua leva le mauta, ua le tūlanga o le fua i luma fua i tua fua le whatamari. E vai atu. E se la mele sau. Ioe, mau inala e mori mau le tunu. Savea a tūlanga sa o wheto a iei Samoa, e toa i tai o le tunu. E toa i tūlanga o whetalainga ma sau noanga ma tima inga, e whaatoa whima li ei whina ngalo le tunu.
Ia mele mai tau. O le tau mawhai e tu lava o le malo i se mea tu le mai. Se, pepelo, valea, leiloa, whai. O la me tupu whaafonga Samoa. E le mau tonu le tatou atunu. Mai tu lai foi le tūlanga wanga i walu le fina wale. Ma le fina usa wea wa le mwhaina maua se sanga tonu o lato mawawha. E tau whaasao atu ai le mau mea le whaasao atu le taimile nei. O le whai atu e telele a fianga ai whai mai. Eska mai mela i kiki e le whai. O ko ke popole fu le whamsingonga ele ia mai se ma whaasala. Savea, e lela i titi le whai unga na whai e le whamsinonga. Ia. Se manu ana le ai le taunu unga le mea le na whai. Whape nei lai ta whai ngata to lua lea. Upsa o na. A ua whai e le whamsinonga le awala. E toi lafo mai le parliament. E whai e le parliament le tonu. O le parliament e lana whai le tonu. Se i tuu se ava noa se i pēfua se tapu. Ala se tala Savea pe ana whai le whai unga le parliament e no whai inga atoa. Ian tupulole o le mele wa sao no mai ei. O mai loi tu malo. E o mai sa ili ma whai le tonu. Ai toi whai whai ngā balota. Ai le tupul mele la matanga Savea na ave lau tua lalo. Le to lua umalea. Tu la epa, tu lau lava malala le pule. Ao lua alo lofa ia Samoa ma lua alo lofa i tu malo. Fo i whai whai ngā balota. E pei o le mea na o whai. Ina ua mae ana tau pule matua sai ia uma whai tūlanga uma ia ou la vea ai. A lea wa toi whaasanga ale mato le au tūlau lava. Ia i la tau nei na whai ale mea ia tia. Uma le whai ngā whaamsinonga. Ai li liu mai whai au tono le palemene. Whaatu le lafo. Whamalo loa ia umo leo no masina. O leo no masina ana Savea o te savali atua iamo o la tuaila. Ai wa o whaia i le musumusunga le nganga pa ia na whai mai a te au laso le alauni. Wha ma vailoa ai alu e pule lo tu malo. I oe. Na toe saulo e toe a mai lava oe lo tu malo. Ona e pule lo tu malo. I le ave ese. Ma le toe mai oe ton ale na tupu. Ma dia lau. O le nganga le na Savea o lewa e sauno mai. I le pule mamalu ali i whai pule. O la tau e pule. Ma lai whaafonga mai nu umafio ang. Ia. Ola ua uma nei. E te iai ni la whai ngā palota. Te amu ia na sao. E na sao ono le mawhai na alu le sui o le fasti le pā. Na sao ono le mawhai na alu le sui o le fasti i vai tele. O tāo fiofi e pule nuu masai sai mau e le sai nia pepa. Ta fefe. Ia le lau au o tonu mai ale taimi nei Savea e au ngā tongo fiti. Ai le umi. Ia le lau o tonu mai ale taimi nei. Tena ave lava na upu. Ai ai ni mei manavu. Tu lau Samoa ma lau whaafong. Oe toi whesiri tu malo. O toi whatu toina o lua. O lewa avatu le avea i le palemene. Wa sau le avea i le whaamsinonga. Wa whaamaonia a lua sodi ngā tu la fona. Lala le si me what. Ia, o le whesiri lo le tu malo. Ia le lava e vai atu lava. O sole, e pei le bole. Ia, e ese isi mea la u whau mai. E ave ese ai mawhau ngō tangata mata upu tū ngā. Yo, e pe whapena se langona. Malo whaftu tele le whamanino ina. O lono winga, a whafunga mai Samoa. O le toa lua lea. They are in deep, serious trouble. Ai pe e whoringa mai, e leo popole iai, matalia iai, e amana tuala le si lave le mea lea. A whapene e totoa e o e whaile whainga palota. E o i tua. Mana tua e toe le stala. Ai toi alu i lalo e ai o ingo le tula fono ile anga waa wha sui tau waa sau e loti ngā ngai lo i kau wile ua i waa tula sau no? Ia, peifo lau tala Savea na whai atu. E au ngā tonga fiti, ai le E le lawa e sau no tonu lava wal qualification ana, e te tau ona e mamalo li poti la ofisa o leo leo. E te le isolia se tu la fono e tasi el malo. O criteria mo mua na o low qualification. Ia maua e sori e foi tu la fono tu mau. Wa e le fa alo longia tu la fono le malo. Wa e le fa alo longia tangata anu wa oile na la foi upuia. O le mamanu o le famsino. E le wa si sire mai.
Savea ua matuata papa yo ai upu matala ia fai mai ata. Au la ela tatari la fai ata. Wa so o le lalolangi ato o lau wailo tapepelo. Lau wailo tanga oi. Ia mawanga ngana i matangata ia i tua mai o lato. O le mon mut. Ia langa le mele lei o le ono sa Savea. Oka. Le so malia o le mole ono sa i male. Pale whapalpale. Ia le lava lau tato tau nu mai nei. Ia. Sira mai Samoa. Ua whai ungal parmen. Sa ia iai se aso. Ia a lesa ava tu ia le tūlanga se e fose tapu. Ia mai tau atu. So le e lesa la mo. Ia. Ia. Lai whaafonga le tunu umal parmen. Alo whaaftele la vei lau fionga. Man tua le se vaenga o le tautonga o le whaamaori mba. A mionga tāua loa ma le pule o le mauta. Le o iai le vaenga le nā. O le sui fai pule e rava ma wha alo alo le sui fai pule. A le sui fai pule foi. E ava ma wha alo alo i soos ta ngata nu o le atunu. E para kalambe le vai aso na se ima vai atu nei a seuru ngali i mai Sydney o le o te wha mawina le lei. A e wha fofonga i le saunuanga atu le epa na whaia ia e wha leanga i le swafa la uli tala i ma le ngafa mata ngā o upu o onga ma le paa a o la fonga na whai i le swafa la uli ma lona tupuanga. E te sila fia o e lau fionga le minstala uli sa matua i vai lo ufa mui ma lo ufatu le tele o tangata na vili mai ma text mai fa mai Savea ta fifi e upu le nato ina ua whai. Lele na o e tawalunga i le ta talanoanga i le so. No fau tu ei vai. O ia lava lale na e nofo ma faa popo malala ola i lunga o na tumuai. Ia langa le mata i tu mai e la auli, mata i tu mai le minsta. Le fionga le parmi ai maise o le fonga ftalai e ma le parmi a tu e failo i unga le li. Tala wuri. Ia. Wa e si le fia Savea ia i lava e whanele ia i foi e mai tau. O le sunga ia tu le epa. Ia o le lava o tau nu le turi manu le maturi ngā si ana whai. Dila. Ma o le aia se si me tua i ailo na ti ngā ilo na whai ina i mawhi nau ngana whai. O le mea sa o lava le nā. O le ala fo i lea o le ti ngā whapea o le sunga ia tu le epa. Ea ono whi nau ngā umana whai. Ia o le upu fo i lea o le sau noa i le swafa la audi al mali toa. Ia tu lou lava na o no whapoi vangana i le pa ia o le nofo. Dila. E fionga ia mali tsunga ia mali toa. Ia male ainga sa mali toa. Ia mainga sa tukua. Ono la toa e ona le. E ona le swafa e le se swafa wa umalo ua inga. A le faa alo na mai. O te alu e tau tua le tunu. Ia leo mai tau watu talo fai. Ia tu lou fo i le ainga sa mali toa ia Samoa a toa. Laudi le le ainga sa mali toa. Nga fai fie tau le mali toa. E whapela o le nāua na taratalaina ni tū whale tonu. Ia, o le ale e oso leo ia tūlanga. Dila. Whaitalia tangata ia tala lasi foi ma tala pongi sā nisi o le tunu. E angai mai la tau te whale angaina le swafala au ni te tonu le tunu. Ia wau ia o te taliu e popo e langa e le se me patino tau ia ta o le wha alo alo. Alo utu malo o le a tupe ia e folau le basa loloa upu fai ma upu matala. O le whafofonga uma i la butu, o le ainga sa maari toa. Dila. Ia, ma ainga sa tupua i le whaipea o le le mi ngao ma le le mawhawhau. A whapea ngai mai a tau. A ngai mai a mateo i le pā. A tonu se whafsanga i le leo au o le alo li i a tupua. Ia, mona sua whala iai na ana le pāre bia e le o iai. Ioi, a tala lo le ngafo mea ia Savea. Ono ua lofa lea. Ia. Yo foi lava le swafa tu le tau te lo le ainga na laina o i yonga ya tu le epa sua vi fa mataia ya ele te tele sa tal dila e wa ele fa petu lo lava Savea ele na lo swafa la audio lo te sapi ele mota dila o isi o matai uma mai o tato ainga uma te fa pe te tau fa ya le ai o a ma walulungo isi swafa uma o leo te ulai o mai lava le swafa sio i tu malo. Ia e mai tau tu ai le tunu. Ia le fai. Savea wai loa tai au wai lo vea. Wai loa ainga wai loa tama. Se po te ngoa ia pa fai. Wai loa we le tunu.
Dila. Se ivana nga le tangata na te fia tangata matau sa ili sona nga. Ia na nga ile fa le nga fa pea. Ia e uyo lea. Tumu au fa lo al. Dila. Tumu ia une mi ngao ono fa fonga le tunu. Pa malulu fo ile sau na tala i lungo pea ule ea. E fa fonga si tu malota lo fai lo tapo inga. Ia malau mesina na mai o te se e ia. O te le popole ia tea. Pe pulo kino matafe totoi le mea no savali ai o te tūlai mo mua e pui lau pule na mai o te alu e tautua le tunu ai o te whamangalo pea Savea o te tari tonu le mene loto whamangalo ai pe whapenasa o talo e le o talia e tui la epa le whaia ina popo i mea umasa mafi na huai mai le amatanga Sailo na lima le malo. Sailo na lima le pawa. Sailo na lima le tupe ma le malos. E na te whai ai so se mea le anga i si tangata. Lena whai mai ata. Ai te lo Savea, wa se ser tangata lena talo mai. Wrong mistake. It's his biggest mistake in his political life. Welo, langa o ia, malana por kiki. Fato a o e tofi lau malo tamai te whau. A o lau por kiki. Na o sau mai to tono le to ala whanau o lo tina. Sau wele a ingana nei. A buta ilo sa utala na mea Savea. O a foi tu langa isi wale si whasala lau. La e munga mamao mai whafo. Wa o wha talitari ni lei atu i nei teimi e lena i whaleolo. Teimi lava e tanu o i whaleolo. Ia, na whai leo isi tu langa masani pian tato masani ai. Ia malo ngang whaaralo. Whaaftai tele lau fionga. Manatu o leo le a seu i whanua i le tātalananga o le lofa atu. Whaau ngase fo i le so sa whiangai ma whontanga. Ia, ma whimalanga i fo i. Ia, o lea la ua. Tu taura ngā luenga le aso. Awatu ia le nei a vdoa. Whaatalo whai ma whaa. Manu ia fo i le tāpua inga lo tu malo o tātua inga i fia. Ai maise o le a inga whaatua tua o Samoa. I le atua ua tasi. E le ngata i New Zealand ma so se tafo le lalolangi o lo tāpua i mai ai. Ia, whaafitai Savea mo le abanoa e mo mono whaapoi wangana le whaafonga Samoa i on tulanga whalupe. Samoa le lava se si tu ma sa saua o ala ma fuali i le pa ia o le atunu mai ainga ma tama ma ainga. Te usonga tu mo mapule i tuang ma la taua inga i le tai ma le va o fonti. Ono le fato ato e maualo wa vanoa i le Tanoa Ava. Ma toe fiso tai ma le fetalenga i Savea e a vele nei a vanoa e moli e tuairi whaafitai teli. Sa tatou tala noa au tu i whangalilo le tapa au o le ala taua pe tua mani alfa mai moi. O le nau afio atu le taitai o le malo filia o le na tusi a au i ai Samoa. O le tali le nao le tatou ngā luenga na whai whātasi. Samoa, ia vi ia le atua i mea uma. O a foi fetena inga ma mea uma sa te tupu, o le taimi o le atua Savea, o le taimi o le atua. E le aisesi, e ma whai o na toe se ua le fina ngalo o le atua. God's timing, it's God's timing. Watu ai wha malo, ia ma le whaaftai, le tāpua inga si o tātou atunu, mai tawhai fia o lo, mau me le tawhasara lau. Ia mai se le tāpua inga, ia ma le whiriwhiringa, ma le whaatuatuanga, ua mai e Samoa, ma tau te tū la i tau avele tunu. Whaaftai te talo, whaaftai te whanonoanga manu, whaaftai le alofa tū la. Wai ma le manuia mea uma. Pe whaingatā le ala sa mātou wasaina, pe popo ngā ma mawhatia, ia mau lava i tūlanga e taupule ai le malanga le maliu maleo. Ia ai sa tapu au ina pea le alofa, ma le anga le leo le tua, le whainga malanga. O le tuai le ngang whaftai tele, tapu inga sio tātua. Tunu lau whai te talo, ia di ia le tua, ua whetalai le tua i le tali o tāl sanga sa tuli vai, ia mamomoli le anapongi. Anapongi matatalo. E a ingol whātua tua i le tua Samoa o tasi i tali mai. O leo tali le tua. Lai whainga mātua e tau mami le tua. E tu mau ia te ielo na ki inga. Whamavau. O ainga uma o paolo mangafa sau sema e mai se fo i lo tu malo sa tu kwa sa mai le toa. Ia whai tātou mo si tau langa mo le tunu.
O me uma no tau sa no e fai, le ua whaatino ma fai. O tātou anawa tau ave, ia aua ne lafo tātou ma le masap salo. Ia lafo. Ai whao ngalo tangata, ia ma le tāpenanga o nei mea, ma tātou te le tau tua fia matai. O le upona sa whai ala na rula au le whai ne mea o fia tai fia parmia. Tulou sa moa, pule le tua. O la le umi o au ina no fōlea. A whai fo i aru suanga le maatele a tau ne ai ia le ri. Al wha moe moenga Savea, e le whai ki tia le ngang le whawhitai. Tai. A malo ia inga, e meise le tu malo, a inga sa tukua, ma inga sa male toa ma malu whal tolu mo unga whai fia, ia Samoa. Au ato te popole, e le i tu la fo ina e le atua le tato whai ngā malo. Whawhitai tele le langolango, whawhitai te talo, whawhitai whamuria. Savea le tai e whale le tāwano nofo. Ia Langa a whai e whiri tā nganga toa no e tau le tau nei. Oe lesi le ao ma le pō sa e tu lai. Ko whonga le tunu le tau wha sao ina o mea umu. Io le nganga whawhitai le nao lewa to ato e mau le tātala. Savea mai le urua i aso na o sa vali e sai ma le parliament. Ma tā whaatala no anga uma e fia se lau. Na mala mai le fina ngalo Samoa i le vaa o le sa si i le sami. Ma si i le tai whanae. Ma si i le tai o poponga. Ma si i le tai o tā whilinga. Wane, le o tātou se e tai o mao mali ua hau tā wheloa Samoa. Ma mori atu la ua nganga whawhitai tele. Whawhitai tele, te le tau whalupe ina o Samoa o whainga. Leanga saia a fia fo i poponga ma upu matala. Whiololo upu ena whai e tau i upu na lafo fo i. I lauto wha le rio le tu. Aisa, langa sa e tu i matangi olo o le tato whale nganga i fo maunga. E te tausi wa tele o le matua. E anga ia i tausi sa moa mauna upu whai. Ia whai mawi ingo le tua le tātaimi mo le tāwa noa. Sa tātau pule i wame uma. O a fo i upu matala, te mo sola maso ualu, Savea o ananafi, o u i ailo tua o te leto e fia manatua. E a mai a pele lofa e fai mafusi o le whenga inga na osi. E na ia maua pele tu langa o whaale lenga, e a mawha maanga longa. Si la fia le atua le loto ma le anganga. Ia savali le ala fau, ma le ala tanu wa iluma. Wa uma na whai whiriwhiringa Samoa. Wa uma fo ina whai le whiriwhiringa le atunu. Wa uma na whai le whina ngalo le atua. O le fo lau wale tātou atunu. Ia o le tatalu. Ia papa ave no pele lofa o le atua. Mo le tātou atunu, ma le mato wala wina. Ia lo fangia le tuar fai ngā malanga le fionga le teitai o le malo, le fionga le sauwhapito. E meise nisio minsta, lo la tu malanga whatasi e watu le sailia o numanai manuia mo Samoa. Whitai lo tō lofa tu lai, ma lo tō wanga le lei, sa o mātou vaia e le lilo e le lan, ono la o tō whaalualu. Ia manuia le mātou whatari atu Savea. Alo. Ia a whai e tuai o no walwatu. E rem whai lava no walwatu se ia mai a mea whatau tōru sui fau. Ia ma se fatau no tulanga tau na tu ia i lau fasala. Ia ono o watu lore. A tuai fo. Ia na e fia mai le alvale le tata fau nei tato celebrate September. Fatau no mai le tato vai aso atoa wa tato fafi fianga morsia tato sisinga fo. Manu tele ina nei fiafi Savea. O te alofa tele atu ne mamalu Samoa e mai se lau tofa. Pasoi fo mai manuia. Alo, vai Tanoa mo sa no fa lo fo le nei aso e tabu lunga il tapu kalame ia na e fai go fie up na uli le mali toa o lo fana o lo fanei o manuna o manunei mo lo se fu mo so fina ngalo ta filo i pe lo fatu mo le tatu ainga bale tno mo tatu ainga fatu tu le tu Samoa ai fa sui fu mo le terminei soi fu Manuel weekend uso alo patele soi fu ia Ia le nā Samoa, o tau whaafunga mai. Ia, o tāua lunga atu i fo i male au nanga. Ia, male whaataluanga male fionga le minsta. Ia, le nā, o matua i māwhola le lei i lau tau whaafunga. Mea sa whisilingia. O le toi o lesi ngasu. O le mai maunga o le taimi. A o leo na o na whaapupula. Pa ia i le mea fo i le kango koe peisi paka le lima. Whaafunga le inga. Ia le nā. Ia, se io mai ale oski ben, ma le pese le nei na o whaalongo longo o tau atu e la son lela.
te toe whaafafonga tasi lava ia lea tunu. Siona pau le alofa na tūsia e puna loa au o tama i le tilo tau sanga ua mawai. Ia lea la, o te koe waku i, se i kako mai lofa ino, kako story i o lea. Elena Taylor Tina
fai mai nei pe moni lo alofa se fai mai se fia fa alomo I lo leo fai mai nei pe ua wau se fai mai ia o fatali fa fia fai mai nei pe moni lo alofa se fai mai se fia fa alomo I lo leo fai mai nei pe ua wau fai mai ia o fatali fa fia leva no fo le mautonu ai lo ulo to talu ai oe ta milo mai o leva no fatali tai uma mas tai ta si talu ai oe pe te le amo mai ia fai mai nei e boni lo alofa se fai mai se fa alomo I lo leo fai mai nei e wana wau fai mai ia o fatali fa fia ai te mana oile masina mafetu ole langi e fo atu ya ui o te tatalo mafatali ma ono sa italo sia ai tali mai le ioi ita imau sasali ita imau fayatu fai mai ni fai mai ya sautala ya fai mai nei e boni lo alofa se fai mai se fa alomo I lo leo fai mai nei e wana wau fai mai ia o fatali fa fia Girl, why you trying so hard? I really wanna be a part of you. Baby, we can always take it slow. I can show you places we can always go. I don't see what's wrong with us, but you're always playing hard to get, baby. I'll show you all the love in the world. Promise to give you all my love, show my girl. Step back and relax. Please give me at least one chance. I'll give you my love and attention. You just gotta give me dedication. E boni lo alofa se fai mai se fa alomo I lo leo fai mai nei e wana wau fai mai ia o fatali fa fia baby girl my baby mama what's up you know what share on me what you got cause yeah I believe in you I don't wanna lose you there's a saying I will always be with you ole pese ya e fa pe moli lo fakwale wangi finga kale ave ese bagule se fema fai mai nei e boni lo alofa se fai mai se fa alomo I lo leo fai mai nei e wana wau fai mai ia o fatali fa fia fai mai nei love from the source of your brothers your boy set fire ready now Savea Eva heva lava se vanga ua manaya e fia tangata e lautu tu ilunga masiva se tau pau ono mea ma se ai uli fa atau pati mapisa
ua le so o na sina le lo o matua lele ua mata mataita le tau sala se isa asa le au manga le wafa amamanga fia tafa maloleva malole tafa fia tafa maloleva malole tafa Sikailia ua le tusai a o le wale ngata mai e fua lava le nā alo whātabala o le tama ma le teine a o ngā se I tau whai ma se alofa mai le tinga hino mātua ma le polonga le tau ma whai ngalawa o ngā e umanuia o mātua fia fia tui atu o e ile a o ngā e mau se saola tonga so le o le taua sa o pele le mapu o se vai nga fa anoa noa o fegi kusila ukoa palangi uana no mai lo say what no school before ulau api vase male penni ta solo ile marketi Wana whahinga whaale alofa so le wa ele a o ngata lofa I mātua ele hoi loe la ua tupo nei lo wha pala pala Niliu e se malo tangata le anga e leo se mele lei le o la ta atua na le whalo lo pe a matua o la o a oina o la wha eina Tui atu o e ile a o ngā e mau se saola tonga so le au le taua sa o pele le mapu se vainga wha anoa noa o fei kusila ukoa a malangi uana no mai loa say what? No school before Taimi nei o lo tau mawhai ne I e salamo atuai fua e te lulu e te sele ina e lotu tono lo ai ngaula o a oina o la whaeina o se vaenga wha fia loto o se tama masi teine ai poto o lau mea alo fasili le I matua e lau mai tongi e te mua o la o a oina o la whaeina tuli atu e ile a ona e mau se saola tonga so le o le taua sa o pele le mapu o se vahinga wha anoa noa o fegi kusila ukoa malangi uana no mai loa say what? No school before Tuli atu o heile a onga e mau se saola tonga le au le taua sa o pele le mapu o se vahinga wha anoa noa o fengi kusila koa palangi uana no mai loa say what? No school before E ole na, fesola I wili ta vita I pese tuai ana o le ola o oina, ma le ola pele mapu. Na fia fine, ia o lo mātu whaatasi, ia masitasi o mālo whaalorungia. O le sunga ia puna loa, au o tama, ta pale au. O se tasi fo I o tamani mai la fio anga o toa mua.
e whaleata. Ia, le telo tausanga fo i o soifua i Samoa. Na ia tusia ai le pesele nei, toi whaafonga tasia. Ia ma le mafu anga le pesele la tātou tala doa whaasolo. Ma le talenga fo ia puna loa. I se teimi la tamai. A toi whaalongo tasia ai winga o le pesele o le whati ma upu. Ya, ono sai mai, se kausu e kura ka malanga e. Fai ma mau le pese, le taimi, O se whafonga. Husky Band with Joshua. Ya, ma upu le pese. O si ona pau le alofa. Tusia, malangi ina ele sunga ya puniloa, au tama tapaleao ai usuina mataina ele uso ya Joshua Male Husky Band. Tasio upu o le nape se o lauta ulanga waola ai nganga. Si ona pau le alofa na tusia e le sunga ya tapaleao. Ele nei e fiafi ia lea o titi tonga fo ia mato ia le laulau. Ale tata o fisa fasa le lau. Ile sumai o le sunga ya puna loa au o tama tapaleao. Mai le fio anga o toa mua manatu le ta lolo pa ia i sa mawhainga o lau fionga. Ia ai a fio mai ai le mautanei o le fo ua mai ai le porkalame o le Tanoa Ava mua le tua i le nei ia o uli ia po le nei fo yaso e fatalo fatu bale nganga fa lo ma lo so fo munduia e la sunga te pale ao ia tai le nganga e fa fela tua in fatalo fatu i la o fionga Savea e fa pe fo il fa fonga Samoa i so se tafa o le lalolang. Pa ia i tama mainga. Ainga o nofo, ainga o ainga o papa, mainga whaiwha. Tu uam pule i tu au mana tau ainga tahi malwa o fonti. Ia i tai nane foi sua malwai whanua fō mai tu langi. Ka manu o telem to tōre whale ula, lau niun sai lua. Ma upu le whale nga furu. Fo le whata alo whatu i lau fionga salea, Savea. Whaftai mo la mnoa nei fiafi wha. Malo whaftai ua langona lava fo i le fia ina ua mwhaiona e sumai whape fo i le uso ia Joshua. Ia, ma o le teimi mua na au whaalongo i le pese lea sa au whaiatu i lo tua whine sunga le pali tele teo lata whale Maryland la vea o whatu ese le mana i o le pese. Ai wau te i lo wawai atu i lunga o le YouTube. O le o le pese mai ai, mausu mai e alo foi o le telenga ia sia. Le Husky Band. O no fatu lola ia lea. O le pese nei pe na o whalonga mua i ai. I le telo tausanga.
ai e fau i la o whaalongo. Ia le la wo fifia, whai mai, o la o avatua la le tau ina hana tusia le pese le nei te lua whailoi, ma whai se lua tala. Ai whaafitai fo i lau sunga tapaleao. I le nganga malama o toi avatu fo i lisi wha i li lava fo i o lo tātou, witu malo, ma le talinga fo i asia. Ma au mai ai se sāvali, se sau no, o le a le tausanga, le a le taimi, a o le a fo i le mafu anga, o le tupu a e me le soifua e tutonu o se ainga, ma i na wha tatau i le nei pese, ma le nganga wha aloalo. Whaftai tele lawa i lau fionga Savea mo le whafsili. O le pese al nei na tusia ua luasful nei tausanga. Le whafonga anga fo i Samoa, Savea, ma le whafsili. Ia mana tua ai tua a o mawai. Nai o tātou mātua. Ia Sa tawhele afu. Sa vele ina no tātou ola. Sa vai mamau i no tātou lumana. Al taimi tonu lea na tusi e le pese sa vea ina ua taunu mai nei New Zealand. Wato e maho whauma mana tua ai si o mātou foi tina. Ma le ngālu inga tele sa whai mo mātou. Tel tonu foi whafonga anga Samoa. E lena al mātou foi tina. O le soifuanga lena, soifua maolaina i o tātou tua ama mātua. Se o langa mativa. Le o langa o le tau mawhai. Sa ini whea lava le awala e mawaini se leni e tausia i a inga. Mafuanga le sa vea na mafau e tusi il pese lea. Mana tua ai le whaiva si o mātou foi tina. E mawhaiu na e whailo i le whangatia, le swafa o lau tina, o lona fo i tupu anga, male nuu male fio anga lea na tapu e ai ma whai lele o tau soifo. E whoringa mai e whaisto tele o tau auso ma tua whawhine a tapalea. O lau tina, ia e ingoa i a sa i mea lafo. O le a fine o le ota i solsolo. Ia ma toa mua lava. E toa iwana na whanau. E le ngalo Savea. Nā lila. Na ngā ruenga whaia mo mātou. O le mātou ta māl toa mua vo. A olona whaiwale na whai. Le usul tai au, le lima le tai au. Tosolo na waa e le imala malama. O na usul le i lona whaiwa. Ta usul e maini sea. Pe iana ta ua li pese Savea. Ia. A whai e lima i tu la e aluai. Ia. E le ngata e lima i tu la e le ngata i ngā tai o toa mua. E o lawa i ngā tai o whale ula. E le whapela e fo i mai le lima i tu la lea. O na saulo le sau tai. Iuta. E toi nofo fo i lesi lua i tu la e tau whawasenga le tau lea. Watau sa ilinga o stupe. Talo whai. Nalo. O lono winga ua whai i lagi le wholaunga ale tina ma le tama. O ātau sanga ia sa wala au waile tua ma wha mānawa ngā ruenga sa tau tua ai ma tausi o tau le whanau. O le mātou ta māna ma liu i le iwa sfu ma tolu. Tasi iwa tolu. Na tua il mātou ainga si o mātou ta mā. A o le mātou tina Savea ma le whafunganga Samoa. Na maliu le iwa sfu tolu o na tausanga. Pea nei ma le tolu tausanga ta luai na tua il mawhtanga. Ma si o mātou tina. Ina ua e tusia le pese le nei. E whai mawii maa walo whai e mana tua ai o lo tau tina. O ina ulua i pese ina ma langi ina. Pena na wha pena lava na e tusia.
fai le fati mausu fo I mapu le pese lea. O le pese lea na mātou fatuina le lua sūtau sanga taluai. Na usuina le sunga ya wa lele o le atali o le si uso matua wa. Oh. O le ala ua whaiwhi au ni foi o ia I Sydney, Australia. Le ala foi lea Savea na tusi le pese le lua sūtau sanga taluai. Ia. Ia, ma le to e usuina ia le pese le taimi lea. Ina ua tusi nei pese ia ua le isi e toi usua. Ina ua alu I maalua le rida wa lele. Ia. Ua na umale tusinga le nā taimi o umamale usunga le nā lua sūtau sanga taluai. Ia na pele ua te uai o mātou loto le nei lipine. O le to mwhai ana whaasala lau voi le yeso mātou mawhau e whaise wha ili vo se mewa pena. Ia. E whalau tele ia na tātia mai ale nā taimi umi. Pei se mea voi le mo musu tamaiti e tufatu le pese. Adi. Ia na tātia ia lea ia e wo nei vai taimi. Ia nā wai si le fia sape. O le fōlinga mai e pei o na sa ue le tā talinroanga o le whaia le tā interview. Wa e manatu toi la langa uma mai le tele o pese tuaina e tu sia. E mawhai o na toi langi ina, ma pu e ina, ma whao ngā le vaitau le nei. Ai sea, o mawhai o na toi langa la ngalo fina ngalo e toi au mai I runga pese nei ma tufatu le ladolang. Al whamoe moena lewe iai. Whamoe moena lewe il teimi nei. O le toi whao ngā umo pese nei e luas fulu wa e lua li pina so e. Oh. O iel whamoe moe po steimi o ne tau sanga. Ia ona toi whalau loa leo pese uma nei. Ia whai fui o iese pese o pese nei e ona usu e lau whionga sa pea. Mana ia tele. Ia o le fuafuanga nā lewa iai. Whaftai. E foi e sunga ia mase. Ia pe o le fuafuanga nā lewa iai pese mo nei vai taimi. Ai pele lumana ia tu fatu. Ia wale a tonu iese au ngā mo le whafuanga ngā Samoa. Iso se tafa o le lalolang. Malo, whaftai, o lau pule whaaloalo lea. Talia ina mal whaaloalo. Ia se pese e te whai mea lofa mai ia te au. O te usu ina ma teu ma whai whaale leile nā pese. Ia wale whaafonga le turu. Ai mo usavi inga o le tātu ma te siri le lang. O le ala le mafu anga nā lai o no ruaf so tai ma le talenga ia sia. Ia ma lua mali lie loa o le a vatu le pese ta pena ma usu whaale lei e nai o nā alo le Oski Band. O le mafu anga na so tai ai ma le Oski Band. O le Oski Band nga tu e whawhiawhia pe tātā i le whaipoiponga le a fine o talia. Oh. Ia e peitai. O le teimi lea o le koviti Savea. Ia. Na le tau nuu el wha moe lea. Na tu e wha surprise el pese. Ia. I lo mātou a inga wā e mo musu tamaiti e usul pese foi lele. E nofo e mana o ai te upe ia la tau pese. E le aso na mātala no ai man whiwhiau. Pa mai a te puni. I o le ale mana i o le te upea e tātou le pese. Le au ngā le pese o le tala i atu o le ahu. O le whiau tāu o le au mai le pese. Le ala le na mau ai le sota inga wa watu nei le pese i oe. E le whtarainga ia mase. Ia Jos. Ia ua fia lo le oski e tātā. Ia matau whai loa e lau te usua. Mari. Mau ai le malilienga i le vale ma le oski. Ia o se fianga tili foi nā o le mawhau. Malo. No le ua iei swing tele o le pese le nei taimi. Malo. Ma whātunga o nei taimi. Tō tele o tangata o lo lātou muli tai ai ma lātou wāmata foi na pese ai. E nāru whālua no ususu ai le pese. A le fo maua ina ma maua i anisi o foi upu. A le foi upu leo te wawa e tu nei ai.
o au taulanga ua ola ia nganga pe fōringa mai e whaatatau i se whanau o le lo matua tupunga mai ona suru ngā titi e anga i le ngā ruenga tala i ma le ngā ruenga le tua o a veo ni whaifi au whao wina ma tausinu ua puni. Wa tai Savea mo si so a mata tua fa pele am tanga o le pesi. Mali la. Ale mele na la no tu si le upu a mata le o le si. E wai ma sani un tanto fa pele Savea ta lo fai i lo matua. Ta lo fai toina. Ta lo fai le kalesia. Ta lo fai a Savea. Ai a alu lo le upu le Savea o le si. Wa si ile lo fai le levo, le si levo. Ta lo fai si lo matua. La le no fa nga ine lo upu le si. Siona pau pau. Na usu le tai au. Tau sai linga o se manuia o whanau. Al whafisili la Savea, wanga i mai pel pese. Le aeta o mai e upo le pese, le winga o le pese. A le laina le no whaonga ina, e le ngata le matina, sa so sani si o mātou ta maa. I le tau singa o mātou. No o vea le laina mulmuli le Savea. O au taulanga, o ola ia nganga. E tō whawhai whi au na tupunga mai le manawa lom tua le Savea. Nalo, ila. E le ngata sunga ia ta lia, ia e le whapea te tala, o te tau whamatala atu ia mea Savea o se o nisi winga. A e se i tatai pēr whafonga anga Samoa, i le winga moni o le pese lea. O ta lia, o le si whai sunga ia sa pati. O le si o mato tua fine o lo nofo foi le au i Melbourne i Australia. O le sunga ia semo o lo au nei alo au i Amerika Samoa. Whanau o mato whanau, pe anu ta uosa vea sunga ia valele. Ia, ma le sunga ia taftolu le atari o taria. Le alo skorsipi nei i malua le kalesia. Ke pere winga pe o lau fisili. O au taulanga, ele ngata lai le mea na whatusa iai i lo mātou tina Savea. Ai ma whai foi no whai atu. I laua fionga Savea. O laua fionga foi o le taulanga na i o mātua. Lilo. O ati ute ma whaiva. O tātou whaia. I so se ngā luenga o tātou ngā luei. I a mana tua. O tātou o taulanga o tātou mātua. Peo le winga na Savea. Malo. O le altiute o tātou whaia, whai whiau, whasala lau, whai a onga. Ia awane i ngalo i a tātou. O tātou o taulanga o tātou mātua. Ia mol whafisi whaftai. Malo whaftai tele lava. Puniloa, au tama te paleau. O le composer, o le original writer, o le author, o le pese le nei. E tele pese. Le utou whaafonga mai e lua sifuru, e lua li pine na tusi e le tele o tausanga o mawai. Ua whingalo i a tus pese. E toi la langa i lunga, o mea sina, o mea lofa, o ta leni e na fua i mai e le atua. E winga lava i le nei pese ua maafuai. O siona pau o le alofa. O le matua matautia. E le ngata le mana i o le ngō le pese. A le manga i o upu. Mana i o foi ma le wha leo ina. O le usuina e le Oski Band. Ia, po alo foi wha sino i telenga ia sia. O le ase teimi o le wha moe le nei tausanga e te tau ona wha tino ai le wha le tūlanga leo. Ma le sunga puri ala. Ia, msalo se vai teimi o laka anga i Kismas o November. Ia ona tu fatasi lo leo pese umane i luas furu Savea mo whafstili. Nalo. Ia. E taua tele wa e la talata to for Kismas le fai pe ma fa manatunga o nei taulanga sa o si o tau matua. Ia le a fai fo ima taulanga e teu pea i o mātou langona ma loto o isi tangata umolo o osi taulanga wa me umana o tātou whaipena e taua te paleau
o le osi ngā tauranga I le atua I awala ese ua whaamui nai I tātou ma tāleni wa wha I le atua. E isi vaenga e fia sauno I ai, ai tātele I tāwalunga I le toe usuina o le pese lea tapalea. E ai whaftai Savea mo le whafsili, e a watu fwoi whaftai tele lava le oski. Nia lava. Mo le usuina o le pese. Au ale upumoni a Savea peana u tau le teimo sola, peana ngalo atu le pese le luas futa o sanga taluai. Ia o le toe whangu mai na ua whamanatu mai le oski. Ia sifia fianga sili fwoi le no toma le mafau. Fau. Nia lava. Mo le anga I pe luma pe fuela no tala no arsa ve fuanga wa iai pese uma nei mole. Anga ia tu luma na I fai uma nei tosang. Ia ole a whaatino el whamoe moe lea. Ia, a mai a lau tō whae whaamanuia I lea tunua o tāpena mo le sapati lea soa tai au. Ia e maise fo I a inga o wome masani o tau songa. Ia ole a inga whai fe au o lau tō lau sunga tapale au. E mamori atu ai maro whaanga fo I sunga atalia tapale au. O le paanga tō tino lo nei tangata e le au skolsipi mai o le telo tau sanga o mawai o le awhi sa lau fitus fulmarifa o wailal ma mau telo keving skolsipi mai. Whaftai Savea? Ia. Mamole atu le nganga whaftai tele nei vaenga o le aso. Le nei awa noa matanga o fie. O maua mo le whaasala winga o le nei pese. E alta ofi, ia isia o ngā o le nei fui pese. I le whaafonga anga Samoa. I so se tafa o le lalolangi. Ia e mai se fo ia, alo ma whanau o lo so I fua I fafo. Ia tunu nei. Ina iang awalawane I ngalo ia tātou. Le ngalo e ngā tele na whai o tātou tua āma o tātou mātua. Sa ili le mati tiva, ma le maua se mea. Le ua mai I atu nunei, o le whangu, ma le whamanatu, I awane I ngalo ngā ruenga o tātou mātua matua a. Ia lau. Me lea watuai le nganga whaftai tele fo I lau fionga sa vele nei fiafi, ma le tātou mawhtanga. Ia whamanuia tele le tua I lau ngā ruenga sa vele whatara lau. Tai. Maua foi mola ni nganga I lau ngā luenga. I whapea foi whafong anga Samoa I so se tafa le lalolangi. Le ase leo se sel nei fiafi. I malu awe I fale I whafong anga al tātou. No. O le tala le nganga whaloalo I manuia. Tā penanga nei fiafi ia kou plus. Ia la. Ia le aso atai au. Ia e whafoi le vi inga I le tua whamangalo se se. Tala le mal falo tele lava il fafong anga le no me se lo fionga to vea. Tai. Faftai tele. Alo, of type we tele le sapati a tau ala ta fe so tai pea. Mai le so sio o tu lava ina ua mai a ma fa le fa moe ma fa tu langa uma ia pese o le lipine mo le anga I luma. Ia wa nga foi. O tatu felo ia ma mo tuai. Ia o le nga fatonu wala le ole mafu angole yai o le foi upu leo le pese o au tau langa ua whaola I nai a nganga le la yai le whanau le tupunga mai suru ngā titi o lau tau tinama o tau tama o ta ngata tapua ma na muli e whaile fina ngalo le tua ma whaile ngaluanga whaamaria toi le lua sawan vani mai ma le sunga ya Mase Joshua I le pese na tusia puni loa au tama tapale ao for Fongaina ele Oski Band. Sio Pau Toyota. Ole alofa. Actually is a hybrid. Well, it's like a petrol and electric. Ma tuai le por kalabia Savea fo le dei fiaf lo fa mai le tua. Vai lua tutusa so tato muria. Ya ai te ya tu lo to so fu ile aso tai au. Ile sapati a me se fo ile vai so fo tu to my favor. Enjoy the song written and composed by Puni Loa. Awotama Tapaleao and performed and sang by the Oski Band. Yamaria Samoa fa bangalo se leo le wauna fa soifuia.
shami lava etua iai leva anga fa momo I loto lea I leva ai matangi timunga leva vela tele olela nelo fa na faima ona talita susuluma ua malamai lelo fana fango tele tina tautai le fatu salulu maloi mata o autolanga uolai o angana Elena Teletina Sui sui tau auleta Ole ale e vanu A o inu I le afu A o so mai le tai ele Italia ini vai sa ini le rofo ta o toi le aliti tai ole se tui tui funga funga limu malengau Fino taia na mamoli mai ale fea Susuma ua malamai Lelo fana fango tele tina tautai Le fatu salulu maloi mata O tolama uolai o anana Susuma malamai Lelo fana fango tele tina tautai Le fatu salulu maloi mata O tolama uolai o anana Le fatu salulu maloi mata O tolama uolai o anana O tolama uolai o This crazy $150 New Zealand drone is going to be banned from the public. There's a tiny New Zealand drone company that made a groundbreaking new drone, and it's taking the quadcopter market by storm. Big drone companies are trying their hardest to ban this drone in New Zealand. Rather than buying a tangata lo sa ili taavale pe tai wole mafai ono lo tau tongi ala tu taavale tuai pe ua faale tonu fo i le suafa a o le tala fia ua tele ai nga Samoa ua fisoso ni ia i le ka for you
A fio ane i le car for you i le tolu se lau Great South Road i manu rewa matala noa i le ali i pule i a Rick the Man. Wa ai sau piki apu 4-wheel drive po so